I have 2-part epoxy. Det här är en M4 där. M4. M6. Nej, M6 M5. En stor däck. Ja, det är lite... Ja, det där var lite square. Oh man, but we can, like I say, we can just. How do you think? Men vi kan ta I mean, the other thing we could do is just epoxy it. Yeah, that would be the best, easiest way. I think so. Go when you're ready. Yeah, It's rolling. just double-sided epoxy. I think But so. it goes too far, so we have to stop it. That's why it really has to be. Krympslang. Ja, krympslang. Eller någon liten slang som... The other thing you could do is put 2 nuts on it, and then grind them down and yanga them. Ja, very thin. Det borde komma 2 minuter. Ja, så klippa fast dem här. Is that too much fucking around? I'm trying to think what's the least thing. Kolla på den andra knappen. Den stora. Lite så. Ja, kanske inte den stora. Det är 3 lägen på. Yeah, you know what though? This is the thing we'll have to make a priority of, is not wasting time on things that are important. So what's important actually is to get this car driving. The details we're going to fix after. There's going to be a lot of details to do. So I'm going to try to go over that right now. I'm just going to say hi to everybody here. Yes. Or so, maybe... Krympslang, har du så? You can eat it and Yeah, I have that. Yeah. Put it over there and then then you get threads. Already? Eller så tar man bara en vanlig silikonslang eller någonting som So you heat it up and stick it on, you mean? Yeah, stick it on, heat it up, and then epoxy. Okay. Then it cures. Yeah. Somebody taught me. Yeah, it's something similar. It was a different idea, but yeah. I'm just gonna say hi and then maybe. No. Should I say hi now? Morgan. Nope. Good morning. Good morning, everybody. As I say in Sweden, go moron. And everybody says hi and waves. Very much on that. It's really fun though. So when I call you guys morons, go moron. Yeah. I'm actually laughing at you. Okay, seriously. We are back in the garage. Surprise, surprise. We have 3 days left to get this thing driving. I am a bit nervous. We got the engine in. We got the battery boxes. You guys saw that last night. This is going great. Things are moving along really well. Because I've never wired it up, that's why I'm nervous. I don't know exactly what timeline to expect. I will work night shifts if I need to, but that's for another story. I'm going to be going over it with the students right now, what we need to do and how we need to prioritize our work. The teacher from Sveg, they traded with Stefan. Yeah, Stefan there. So he's joining in today, and he's a rad hot rod builder. Yeah. So no, this is going to be great. And as I explained yesterday, we're basically going start to fit the modules and finish the battery boxes so they're in, start to fit the modules, contactors, and running the cables. That's the big one today. All right, I'm going to go over with the students. Okay, boys, I'm going to try to explain this here first. Somebody hold this in the center. You got it upside down. See this bad boy? So, for example, you just hold it one. That's we can do that later. Go in the yeah. That's this. So, for example, what we had to figure out, right? Is
this is A, this is B. You wire it in here. You put that thing in, and it closes contacts between those two. Simple, right? Now we're running from the motor a high voltage cable. Let's say into A or B. It doesn't matter. It doesn't have a mind on that way. And then we run it in here, and then off of that connection, we're going to run the high voltage to the heater and the high voltage to the chargers. Yeah. So that's going to be coming from the motor, heater, and charger. I got to crimp the ends, got to cut it, got to place it. Here, we're going to be taking battery pack 1 and battery pack 2. When you put this connection in, it closes that, but it doesn't matter which side this sits on, right? It's just basically all hooking up into the same place. That's why it's hooked up like that, right? Mm-hmm. So that's the thing with energy. It's like, it doesn't matter if it's like right there or there or there. It's all basically like we're putting one big point and hooking them all together. Yeah. Yeah. Yes. So that's a little interesting. There's a beautiful place in the car to do that with, which is lovely. I'll show you what I came up with there. And then there's another spot where we have nothing like that. I got to phone the guys. Then when we're coming back from the battery pack, you got 2 have to go into 1. That doesn't exist. And then you go through the current sensor. And then from there, the big one goes into here, and then it's split up where the negative is coming back from the charger and back from the current, the heater. I still got to phone the guys just to confirm, but I sent them a picture this morning. I drew up. Fantastic work. Oh, yes. Yeah, you guys get that? Front battery pack, rear battery pack. Basically, what I need to do is like screw it together. And it'd be nice to attach it with something. So maybe we'll put like a plastic thing there. I'm just thinking. I gotta ask him if this is a good idea. Then you screw that together, and then you make another cable, a single cable that goes through the current sensor, right? 50 quadrat, 50 quadrat. And then we make another point, and off of that goes another 50 quadrat. That's the big orange cables. And that's gonna go out to the motor, and then it'll be from that same point, it's gonna go the negative of the charger and negative of the thing, heater. Yeah. And all the negatives, there's 3 negatives coming from these guys because there's 3 chargers right there, right? So I'm just thinking might either get them to make a box for us or we make a box. It's really easy to make a box out of steel. Bam, put it up. You should have a plastic box. To avoid. I could talk to my electrician, and it is negative, but it's still high voltage negative. Yeah, so it needs to be separated from there and insulated. So, yeah. Anyway, I asked them about this. We'll see what they say. That's the only thing I can't seem to figure out what's going to happen with this. If I can put it all in one box, then my worry is this current sensor. I don't know how long this section needs to be, so that there is. I don't think it should be too bad. I was just wondering how much feedback is there going to be from the other cables, even though it's all the same thing flowing one way. So I think it should be okay. Yeah. Now I'm going to walk around the car and just, so this is the high voltage stuff. And then I'm going to walk around the car and we'll go over the job now. Yeah. Yes. Pretty good up ahead. Yeah, exactly. Let's start at the front, guys. Yes. I'm going to have Stefan really focus on the front, guys, to get this nice. So I've been thinking some more. It hurt. 75 and 68.
let's call it 68. You're gonna cut. There's aluminum bolts. Knock off aluminum bolt. I'll give it to you. No. Compliments of DSLR. These are all cut off bolts. 68 centimeters. The box comes to about here. It goes there. You cut a bolt at 68 centimeters so you could lay it here. Exactly as the box is gonna be, right? Ja, men vi kommer ha en balk här över. Ska vi lägga den över balken? Nej, fy fan, listen up. The reason why you're doing that is so you don't have the big box and you're trying to measure around underneath the box and stuff like that. Yeah. And it's important to get this right. So that's why you just make a mull, basically, right? So you're going to lay the bulk here, and then you can get your perfect measurement. You're thinking about support underneath. Yeah, it's the support, but I have to go back on something I said yesterday. We are going to make that support attached. Yeah. And this is how. Oh, maybe this is even going to be enough to fit the engine head. Yeah, man. It's still too short, unfortunately. But you're going to have this here. You're going to take it all the way to the end. Basically, you're going to make it the length of the battery box, or width of the battery box. Yes? Yes. And you help me out here with this. Mm-hmm. I'm just saying here, right? Oh, it was 75. Boxen? No. Yeah, the box is 75. So you're going to make this beam. There's another one there. You'll make it 75. On the edge of it, you're going to put a plate on it and run it up. 2 mil or like, one of the big plates, yeah? And then you're going to drill holes in it so we can attach to the box. The reason why is if you go over, Lillhärdal is famous for their freaking speed bumps. You go over the speed bumps, the only thing holding the battery box down is this, and it'll put a lot of pressure on it, right? It's really soft, exactly, even when we put big plates on it. So if we can attach it here, here, and here, that would be great. There, we've overkilled with those other plates, right? So that's going to be lovely. That's like going through the copper plate, blah, blah, blah. Like that's all sandwiched together nice and tight. So I'm not worried about that. I was just worried about the weight, the way it's sitting here. It's 100 kilos. So. And 10, probably, or plus. No, it can be 120 because, I don't know how much the box will weigh. We got some cables. We got, it's 53 kilo. That's 106. Box a little bit more, and off you go, 110 plus, yeah? So if we do that, you put a plate on it like this, and then you run that, 90-degree vinkel grejer. Profil. 90 grader profil. Vinkeljärn. That's the word I was looking for, and I'll forget it. You can run that and make the attachment. And this way you can make it nice and flat against this. So design this first, put it on the box. So with this little mull thing, you will see exactly where this needs to sit. You put that mull on it, you mark it out. Have we got the distance? Yeah, you guys will have to see exactly where that sits. I think it is right there, but like get it exact. You guys will go in and out a bit. Then also you need to make those spacers here, please. No. Because the spacer is, right now it's sitting, it doesn't go below that pipe, right? Exactly. So basically that pipe there, so basically 1 centimeter spacer, I want 1 centimeter spacers here, here, and then you have to, and then you leave it here actually. That doesn't matter, because this is good. Yeah, that sits as low as it can. This is good. It's better to rest on this one. Yeah, you need to rest on this one, and it'll rest on this. It will rest on it, but we don't need to raise it like this. Obviously, it's just gonna go like that. I was talking to myself. So this is what I want you guys to do, and this is how I want you to do it. Yes. Ska vi borra i botten av boxen eller på sidan? So I'll go over that again. You're going to make the 75 exactly the size of the box, and then you're going to put a plate on it. So it's going to cradle it like this.
And it's also going to cradle it. We're going to hold up the box. How much space? Yeah, I don't know, but we'll figure that out today. Hold it up like this because this is 75. Like that, right? Let's see. So pretend it's like that. Yeah. And I'll show you here. I want the bar to sit flat. I don't really need it this way or this way. Your angle to the attachment point is going to come from this. So you'll put that 90 degree so that the 90 sits flush against the bottom. Yes. Yeah. And then it doesn't matter which way you weld it here. Yes. And you make that attachment longer with one hole here, so it gives it the strength. That makes sense? No. No. Yeah. Basically, the longer you make it, the more weld strength you get. If you make it only where you need to put the hole on, it's kind of weak. Yeah. So just cut a good chunk, 10 centimeter chunk there, 10 centimeter chunk there. Weld bead. Bob's your uncle, as they say. Yes. Here, you put it like this. You put the plate and weld it on here. Bring it up to about here. Make the bolt right there. You're gonna put the head inside and screw it on outside. We will. Eventually. No. And we might have to actually put the battery box in first. Ja, för att se om det passar. Nej, let's see. I'm just thinking like we can't weld the bolt in because it's gonna. Oh, we could. If you make this hole a slit, then you could. Then we could actually grind it, weld the stud in nicely. Then we have you have nothing on the inside. Exactly. Then we have nothing on the inside. We'll do like that, except we'll leave the bead. It has space there. It's four, so. No. And then exactly. Then it'll slide. Bob's your uncle. Yeah. Right. Okay. Cool. So that's how that is all gonna look. Yeah. Can you really hammer on that with these guys? Yes. Yeah. We need some those spacers. How high? En centimeter. Men vi har väl redan distanser på typ. Go that. Har vi extra? Ja, de Jag där. kan dela dem här på mig. Ja. Ja. 20. Då får man ju ner dem lite tid. Vi får mäta och se. Kan lägga upp. Now it's 25. But you cut it down the middle and it's. But check this out. 10-12 minuter. I only took egen mått här. Men det är 1,3 faktiskt. Så 1,2 kanoner. Yes. Skapar det i mitten exakt. Ja. Okej. Yes, då kör vi på det. Du måste vi göra dem först då. Sen får vi Så tar vi den där biten. Yeah, but that plate is going to be on first. Then those are going to sit on the plate. Och sen kommer lådan. Sen kommer lådan. Set that in there first. Plate, put it all together, build it. You guys need to haul ass to get this done. Yes. So we can fuck you on other things. Yes. And then we will take this apart because then we're going to run the high voltage cable. But we have some work to do to get there anyway. Yes. Yeah? Bra. So this is crystal clear. If it's not, just ask me. Somebody make coffee. No, not yet. We're going to hammer on that part. All right, boys. Yes, då börjar jag med att ta på Let's den start här. with loosening that. Ja. Knock it out a little bit. Här så börjar I'm jag gonna grind it. And I'll just add beads as well. We started with that. Then you guys can dynamite it. Ja, vi har 12 stycken. And then we really have to figure out how to run the cables. I started Hey, hur går det? Ja, jag ska... Yo, I'm a little stressed. Yes. Only for myself, of course, because I express myself. So I figured this out last night. How we're gonna do this? We're gonna have to cut this out like that. Nice, huh? No, I mean this is enough space here. I got little cutters and stuff. We can do that. I can do the cutting. I'm just going to show you what we're going to do. Because, and then on the edges here, the cables are going to come in and out there. Well, just listen. It's going to be here.
And then I'm gonna do a hole here, and a hole here, and a hole here. So the cables are actually gonna come in like this and go in. What we'll be able to do is actually attach all this and just, so basically I'm gonna cut out, you know, like that. So that we can, yeah, you get it, eh? Because then the cables are gonna go like that, and then into the space, slide it in. Yeah. And so I checked here, because the firewall from here actually goes that way a little bit, huh? We have more than enough space to sync it. So that's one piece that we have to make. You were really good at the copper cutting, so I'm going to continue on with that. Yeah, and I'm just going to make this, I'm going to put this on here like that. No. No. We'll make it like that because that is this size. That has to go in. Jag säger det, krympslang. But you follow what we're gonna do here, huh? Does this look good, or should I move it over to here a bit? I'm just afraid of running out of space to do things. This. Eller Alström. All high voltage. Får du ta honom igen? Man skulle kunna göra det på krympslang och sen epoxy. Ja. Men nu ska vi inte hålla på med det där. Det var svårt. Just det, de stora. So follow that and cut out all the black so it's a little bit bigger than that. It can be bigger, you know, and it doesn't have to be. It doesn't have to be rounded. It just goes zip, yeah. I'm not saying make it nice, but it doesn't have to be super nice. So it's going to be in behind. Yeah, so this whole thing is going to sit in, and then we also have to cut beside it, basically the size of the cables. You guys, here's an aluminum ball. It's freaking cold. Here's an aluminum ball. Ooh, yeah. Cut it to the length you need here, and then you have a mold. I need to speak with you. Yeah. Your next project. Okay. We'll put this lid on. Yeah. We're gonna see where this ends because we need to see where the back is coming out. It's right here. I think so. I think exactly there. And so this is why we might need to go here. Yeah, because basically we need to see
If it's down here, it's not so long, right? But this goes out, right? This goes out. And then the engine is flat, so the thing is, we're going to take it and run the cable there. That's not going to be the way it's down here. I don't know where else to put it. We can put a TV on it, so you always lift up the lid in charge. I'd rather not. I think it's cooler when you stick it in, you know. Absolutely. Ja, men jag har någonting för dig. Det är roligt. Ja. So, yeah, those ones we're going to take out. Yes, those are only Yamaha because we're going to put the battery. We're going to put the battery boxes in, and that's what we call the battery boxes. So we just left them longer now. Yeah. Those ones you don't need to loosen. Don't tighten it. We'll grind every bolt. I'm going to do every one because I don't want any of them to break off. Jag slipar varandra då. Yeah, and I'll show you how much. Yes. I did one as an example. Du vet hur du ska säga? Hoppade, kolla. Snälla. Inte det. Så slipper jag till den här. So we'll put the hinges on. We'll put the hinges on, put the hood on, so we can really measure that. I don't know how to cover it. It must be cut. Yeah, well, you can do it. Like that. Somebody can do this for him. Where is aluminum plate? Jag ska slipa. Somebody want to hold that one? In case he slips and he goes up into the charger. Felix. And they bra. Just hold it there so we can, yeah, you can feel safer. You and I. Yeah. That's in the front. It's only that way. And get, yeah.
Man, you took it off. Good job, man. Ja, det är bra. Så lägger vi ner dem. I didn't know you already took off the nut. That's great. Du vet. Underkant där också. 15, 16. 15, 16 är underkant. 16, 16. Redo? Du måste göra distanserna där för att kunna göra. Hur ser det ut? Bra distanser. Är det bättre? Yes, nu är det.
this case, we need to run they did a very perfect job. You guys didn't understand what they moved It's just to put a bar here. Go. That's it. Well, so you're cutting the length of that one. This one. You only cut the length of the box. Right? Yeah. I'll keep on. I explained one more time. Third time the chart. You're gonna get the length of the box. So you can take this bar by itself. Use it as an example instead of laying the whole box down. You have a bar. Yes. So now you put the box down here and find the original ones. I don't know if you have the original ones, but anyway, you put the ball here, you mark where the edge of the box is. Yes. Now you take away the box. And then you just lay the ball here. This way when you lay the ball here, we'll be able to measure the height without the box being here. Ja. Vi hade ju den här och kollade hur pass högt det skulle bli. Ja, men det är inte perfekt här. Nej. You have the box sits here, not here. Ja, And exakt. I'm anal. I'm anal. Var är distansen? Det här är distansen. So you guys get what I mean now. Yes. That is only so you have an easy thing to get to set your perfect. Yes. No. Ja, vänta, då måste jag No, mäta you upp. have the height here, except that I want you guys to put and screw everything down, get that bulk here, and when you have the right length, then the bulk will be here. It'll drop by 1 millimeter. You know what I mean? That's why I want you guys to make them. That's why I want you to make them out. Yes. Because then you can put it in exactly where the box will be. You mark where the box is going to be. Och sen, exakt. Yeah. Then it's exact. Then you don't have to do this is half-assed. That's full on. Ja. And we have lots of material, so Ja, då är det bra. because we throw that stuff usually. Yeah, I thought about making a bracket. It's not easy. You can see the bracket. You won't see the bracket. If you use this go down. Oh, you're only going to see the little things go up. No, you can't see it. It's hidden, but you only see the plates and the bolts that you attach. If you go inside, then you won't see that. Yeah, but then we can't attach it. Is the problem. Oh, that's a bolt. Depends on how space. Basically, what we're building right now, I can draw it if you guys need to understand it. But what we're building is this one is long enough for you guys to cut. Okay, well, right on. Här ska vi ta. I don't know if we need this one or if we're going to use the other one. You guys will get the measurement once you cut that. You'll make this 75, exactly the box. This one is exactly the box. Yes. Det är den vi kommer använda för. Yep. Then you put a plate on it here, so we can screw into here. And that the only thing is going to be a little stud sticking out where we put a nut. That's all you're going to see, and it's going to be painted black. Ja. Because this thing, we're going to attach this before you put the box in, so that you have a place to attach it and tighten it. You don't see this at all. But this is, this is going to be like, so you guys get that. So basically this is going to be attached in here, all ready to go. We just drop the box on, tighten the nuts. Yeah. Yes. Perfekt. But the only reason why I want to do that is so we can put it in exactly the place. So right now, put the box here. You need the angle.
Yeah, exactly. You need the angle to get this perfect, right? So that's why it's the bulk. And then once you have a line here where the box is going to stop, then you always take that mallet and start from there, and you put it down, and you can fuck around with it. Yes. And I have lots of those. So if you want to do two, you can do that. Kör på en. Vad ska 20? I don't have your thing. Yeah, I don't think I have it. You can look. That's my metal file. I know what you mean. He is right. Everything you don't want to weigh this car down. So if you have things that I agree with that. Stå för så inte det kommer att bli städ i vägen. Jag står ju här. Ja, bra. Se till att det kommer att bli Ingenting på rutan, det är inget bra. So we can't put it straight. We can. Jag skulle köpa mycket på sträcket på. Det är en bra.
Så att vi inte hjälps dit. Så det blir sätts upp på baksidan här. Och sen vrider de där borra hål. Det blir perfekt. Det där! Då har vi insida, utsida. Då har vi bara vinkeln. You're gonna have to push on that nut for me. Ja. And I'm gonna have to push while I weld. Det blir starkare med det här. Och just nu behöver vi hålla upp 110 kilo just nu. Så jag tror att det blir bättre med det här. Men om vi satsar snett. Men här satsar vi garanterat rakt. Gör som du vet. Du har en här. Now I just take nut by nut. Ja, du behöver inte plocka av det. Du behöver bara lossa på det. Nej, vi måste plocka av. 2 bitar på det. Du måste ta av den för jag svetsar. Det blir Så lättare att äta långt. Och då kommer det riktigt fram. Och då gjort det. Så tar vi den här. Så jag kan ha den efter. Den står precis här borta. Så tar den på kanten och gör det. Det är så gott som möjligt. You always have to figure out a way to Inre kanten här. hold the welder.
It's just because it's so soft. The last 6 to 8 Så skulle vi säga att då här it's so soft. så skulle vi det var 60 upp. Det var för att andra. Ja. 65 70. Håller det bra nu? Ja. Den andra? Ja. Mycket bättre. Så så på 60 på. I need to get my Det originalplanet ska hända. So mark out those holes and try to grind them out a little bit. Vart är den lilla tryckluftslipsen? Ja, det är... I took it off. Where did I put it? You have to look. Perfekt. Jaha. Gumman. Kan vi lägga dit då? Den där. Yeah, I do the cloak, yeah. If you want the cloak, you can call me, yeah. Då blir det, ja, det här fram kanske. Då kommer de här sitta där. Där.
soon. You can wait to put that one on. Ja. Men ja, det blir perfekt med 100. Vi skulle ju ha avlånga hål så.
Nu måste vi kapa undan så vi får bort. Ja, men sen kommer... Denna. Ja, penna. Ja, penna. Gör du rätt nu då? Den här var... Det räcker så. Vi ska ha en lite sen. Så flytt går ungefär 22, säger vi. Denna. 22 plus minus. Så kör vi på plus. Så att om du lägger går bra där. Ja, då lyser den. Ja, de har 29 med. Det är halv 10. Kanske. Och är det ett frukt? Så det var för gamla motor. Ångrar sig. Skit i det. Ja.
jag precis när det är klart. Sätta B30 in här. Det var ju något som byggde om. Det var en Beetle som satt i en LS3 typ. Jag älskar det. Jag älskar grindboard-blandning. Bra. Är du klar? Ja. Man kanske känner. Sorry? Man kanske känner. Höj. Jag tror det var Amerika. Amerikas? Det är så du kommer till USA och bara, jag kan bara köra flygvajk. Ja, men vad fan. Det är typ så. Du spelar en sport med No. Okay. To put those on? No, we just through the attach the cable, but you put the thing on with the guy against the copper wall. It's that's enough, and that we should be able to get our hand up in here to hold it. You know. Men, ja, det går. This is enough space between. We need some klarlack. Klarlack. Ja, Vi har lite. Ja, vi har klarlack. Polish. Okay. yeah, I'll polish it up a little bit with that. Klarlack. Nej. Nej, avmaskin. No, so it looks the same. That's the great thing about using our little system. We can do that. I think now we can attach it really hard, huh? Det var det bra. Men jag ska göra lite. Oh man, Is it enough space? yes, It is. Okay. like it. That's why we actually dropped it a little bit lower. Now we're gonna keep on hacking Jag those. tyckte att han inte hörde. This is a Beetle. Huh? Ska jag dra det tajt? Ja. Ja men fan, gör det då. Det räcker där. Räcker det? Här. De här kommer vi släppa på. Där. 20 De ska vi lösa. Det är tanken. Ja, exakt. Batteritanken. Om man säger. That's so nice. Det är batteri. Nu. Det är ju en tanke. Who did the grinding on the plate? Me. It was really well done. Now, I mean that. I wanted to say that. Whoever did it, it was really perfect. When you're doing that kind of thing, you need to do it that much. A lot of times people leave a little bit. And it's just, in this case, we had to actually leave a bit of a head. Jag tänkte på det. Ja, exakt. But I just wanted to say, so you know, that is really well done. When you're doing that kind of work. Because det är jätteviktigt att gå hela vägen. Så Nu ska vi ljudisolera den inne. Långt in. Nej, Ja, jag ska flytta. I'm just gonna finish grinding a little bit. Then we'll put the stuff away. And whenever we're working, when we're done with the tools, we try to put them away, clean up. Kolla, nu blir det ju. I'm really bad. I'm a man. I can't do two things. Hey guys, these are my only welding gloves. So use other work gloves for work. Yes. I have to buy some new ones. I know. Jag kan vara helt för mig. Från kanten där. Du behöver inte använda ut. Det blir en osynlig. Ja, men du lägger ju blått snett. Ja, men det är bara måttet där. Nu gjorde jag så här. Så fan, ska man noga. Det är noga. Jag körde från kanten nu. Så måste jag köra, för då... 20 meter från kanten. Ja. Var fick du det ifrån? This is I bought old gate and so also 16. 16 ungefär. 16. So when you're driving with your lumber in the car, you can see the license plate.
Cool, huh? They had them. And so this is why you have the shape of it. Cool, huh? Jag tänkte skitkul grej. And so many people take this away and I'm like, fuck, this is one of the coolest features. You know, don't take that away. Kör vi en trea först och så kör vi en 8,5. Då har vi lite Förr till med i att målet. du inte har det. Här, kolla. Ja, can you make this pretty? Take it away and then I'm just gonna grind it and I need some push. Sådär. Då är det lite blick. Yeah, you guys can all try it. Yes. Tryck inte på Jag har gjort det många gånger. Det är misstag. I'm thinking. And if you make the hole a little bit more here, then we have more room for the nuts. Kör den lite. You know what I mean? Then we have more place to get our hands and get the nut out. Vart batterivinst. I'm just gonna put yeah. Jag kan köra bara. Yes. Nej. Ja, nu är det inget. Ja, den är bättre. Ska vi lite griner då? Eller vad sa du? I just think it's better to
candy apple red. Som på väggen där. Yeah, Vienna but a little bit like there's some orange. Fast det funkar bra. And then the top. Och sen den här kommer väl... Ja, då kommer det bli den här sidan på så då får man sitta. Ja, man måste ha det här. Sådär ja. Yeah, I think so. Men sen är det ju kräver att det är lite bra. Ja, det är det. Fråga om det är så bra. Ja. Jo, det är det med. Ja, okay, so it's a little bit tricky with that too. And I'd rather, I don't know if we're just gonna, maybe we just leave it a nice break. Ta det 7 först. Jo, förlåt. Eller vilka var de där? 6, 10. Då går det. Börja med 8. Yeah, but it's not going to be that close because the lid actually comes up quite a lot, about there. But what you have to remember, the cable is going to go up and it's going to go in that, there's a thing there. So here it's, my only worry is actually here and here. Otherwise, I think we have enough space. The only problem is we couldn't go here. So what we can do, take off we can just take off the light. And then we put the lid on and see where we end up. Maybe it's here or it's somewhere. Probably, yeah. Oh, they met out then. Oh, okay, fine. So they go in, so we go with the original plan. No. So that'd be no bra. We go here, I think, is the best. I mean, I have the hinge, I have all that, so we can make it here. And it's difficult because it's so rounded and this one's flat. Yes, what I thought of doing on that note. Basically, we tighten it down and then we fill it with silicone on the sides. When that dries, it's really helps support it and everything. Yeah, I would like it to have this on the inside.
We can do that. Just this hole is really this one is not. Nej, du är absolut rätt. Vad sa du där med en rostig stål? Stainless steel. Nej, men No, but we could just put a ring, copper ring around it. Man, I think in this situation the only thing is the hinge. It's 3.2 centimeters out. And here is 3.2 centimeters. Now, no. But I mean, if we sink it, that's okay. Yeah, then the hinge, it can be a little bit beyond it. So it's a little bit of playing there. if it would be easy, anyone would do. The other place I have seen before is right here. Yeah. Och det var coolt. 55. Yeah. I don't know what it was against that. Yeah, the only thing is, I mean, Det här är ganska enkelt, va? and then but I just don't know if it's, how big is this bigger, huh? Men alltså om du lägger den här på insidan. Oh, exactly. You put that on the inside. Yeah. Mäta då. Det är ungefär 1 till 2 säger vi. Ja, jag vet inte. Kanske. Maybe. Nej. Mer lockigt. Du ska sitta i... Ja. Sätt i drivboxen. Ja. Men maybe. No. Just talking over it. Yeah. Absolutely. Yes. I don't know how big the light thing is in here. I think we should go with the original plan. As I like it. I think it's nice. It's centered. It's that'd be smooth. Best way to push it. Yeah. But it's rounded. Yeah, I know it's rounder, but like I say, from the inside it'll. I don't know if it'll work from the inside. Hey man, you can cut these off though. Yeah, then you get it further up. Yeah. No. Yes. And then I have these things here for you. I don't know if it'll work. I think it will. That's what I watched the other guys do this with. You slowly hack, baby. It'll be the most painful part of the whole project. It's not big enough. We need bigger, huh? So you 80. Well, this is, 650 or something. That's 80, huh? This is 60. We have one other one, but I think this one is huge. No, that's too big. Ja, exakt. Så ska man. Borde man löst. In Sweden. Det borde ändå gå att köra så här.
I think that's the best to buy one. Jag har inte varit med och tänkt. Because it's the nicest way to make it. See, it's not that much. So, let it come out. I think it'll be just perfect. Där va. Det vi funkar det. I know it's gonna hurt. Yeah. That's why I asked you to do it. If it didn't show, that would be cool. But it's not gonna show. Yeah. Oh, okay. That's the thing. The license plate. Yeah. I'll buy it. Thanks. Yeah, I agree. But we do have to, unfortunately, in Sweden, maybe not in Canada, but in Sweden, you have to have a license plate. I mean, but then the license plate, we can make it, see, it covers everything nicely. And then, you bend it to follow that. Yeah. So, now the thing to keep in mind, very much, you have to. Hey, how's it going there? Pretty good, They but really- pretty bad. Pretty good. What? Yeah. Pretty good. Wonderful. Full control. You might want to make another aluminum one. Yes, on the other side of that. Yeah, because then you can just attach the steel bar to it, and it'll be perfect. We have more aluminum balls. And maybe actually the rest of it, and then make it exactly the same, and then it'll really, then you just put it on there like you did there. Svinbra. Now you guys understand. And it's okay to take, just ask. Ja. Did you build the other one already? Har du borrat den andra? Nej, den här ska på den här sidan. Nej, jag har inte varit någon bra. Nu är frågan. The reason why I switch it now, maybe I'm Anno again, Ja, is because you get the support a little further that way. ja, det är det vi måste ha. So if you just switch it and put it there, and the other one you switch it here. Nej, men då måste, nej, vi borrar ett nytt hål egentligen. Vi har markerat fel. Borrar ett nytt hål här så kan vi. Jag ska sätta den så här. Nej, du kan Nej, Då måste vi väl kapa ut den här kabeln lite. That's För det är det som andra biten. Just det, men det är ju bara Flippa där lite, kapa lite. men på andra sidan så vi kapar ut lite för kablarna. Eller bara göra från här också så fall. Ja, Men det är ingen kabel där. Vad menar du det? den här kabeln. Ja, men Den kommer gå in lite. Ja. Eller på en plats. Yeah, okay. Ja. And you just cut that out Cut it out. Ja, det like var that, huh? A little bit. det är samma sak där. För andra är inte jag bara igenom. Ja, bra. Det var bara håll i den där. Det var tillbaka. Yes. So that's the only thing. And then how much is that here? 40. And det är 40 den. Nej, den där biten, den här metod, den är 25 nu. Ja, 25. Den där? Den där är 30. Ska vi bara ta en 40-bit på en gång och sätta dit den så slipper vi massa grejer med brev och sånt. Kan jag säga någonting? Nej! Vi tar det enkelt. Ja, exakt. Det ligger en 40-bit. Ja, där är 40. Där. Men det är inte... Men det är vinkeljärn på. Hitta en 40. Yes, hitta en 40 så tar vi den. Ja, här är 40. I don't know if it's long enough. Kapa av den. This was my internal frame for the Amazon when I was wiring it. So I just haven't got to cutting it out. If you find an easy 40, then take the easy 40. But if you don't, what I wanted to explain. Was there something I wanted to explain? Stefan. Jo, that's what I wanted to explain. Jag förklarar någonting. Just one thing we have to think about. The
top av den här. Now tell me if this is bullshit. I'll explain what I'm thinking. Yeah. Once I explain it, though, then you can tell me like. But anyway, 40. oh, is it long? I think so. I think it's perfect. Oh, then a pen. You can measure it. Then you'll know so. Measure twice. Åh nej! Nej, så. 708. Hur mycket var det? Let's split it. Nej! Ge det! Det måste bli 75. Precis för liten. Hur mycket? Den är 708. Den är 4 centi för liten. Ja. Ja, keep looking. Men det var så grov till. Vad sa du? Vad ska du... För då går hon precis på vinkeljärnet, så slipper vi alla ben som du tänkte oss. Så man svetsar jag direkt på vinkeljärnet. Ja, på höjden. Ja, och det sa Tom till och med. Ja, jag säger det, men it can be good just to put a plate on it and weld it. Ja, ja. Det kan funka enkelt. And then you don't have to look for a big one. You already got one. So, Ja. because if you... Then you can touch it up. Justera. Ja, exakt. Ja. Ja. Ja, det blir bättre. Ska vi köra så? Ja, kör så. Okej, lägg tillbaka den där. Okay. Vårt, Yeah, I want light. I like the way you're thinking. I absolutely agree with you. Okay, look. Vårt andra 90 kronor går vi. Vinkeljärnet? Jag hörde till dig. No, I like this. This is closed. We cut this off and this is 3.2. The only thing you have to think of, it's going to sit there, and then it'll cover that. Nice. It'll sit that much lower, so should be okay. You know, it would be nice if it was deeper in. To make it deeper in, if you want it deeper in, you have to cut out a hole for it. And then I thought, here, we add on a plate. So I just want to go over everything I'm thinking, and then you see if we do it better. But you have a light here from the license. Exactly, but cover it. no, man, that's why you will cut this off. It'll sit deeper. You know, it's gonna be lower. Man, to go lower still. You can go on the inside, but the thing is, it's gonna be a little, maybe. The only thing you have to think of, first cut the hole. But to get where the hole is going to be, you have to take this into consideration. Because if you put this on the inside, you have to make the top of it come there, so that the hinge is not in the way. You can put it on the inside and put an angle under. I think the best place for it is in the middle. There is the wall. You know, and so basically you'll cut out. You have to cut only a hole like this wide, this long, right? So that the thing can sink in, so that it can sink into there, exactly. But you do have to have that hole there to and then you can put a little angle up and one below, and then it's stronger, because we need to get some strength in this thing. Yeah. So, but why I wanted to show it to you is A, you have to get the measurement from the thing here, so that there's space for this, and B, this has to be, you can't be up too high, because this is going to run into it. So it has to be, like you say, if we can sink it down, the light will shine on it better, it'll be hidden, it'll be flusher, especially if you're going in from behind. I think that out there back to that. Man. So here it is. You can cut this off. It's probably better just to keep it. Just to keep it. If you're going to go through anyway, you know. Yeah.
you're gonna go through with the du förstår vad jag menar här va? Vi kapar lite set in a plate welded on that side and this side that will be stronger. And that can be cool maybe. A little square just to go over that. And then you have to cut out this measure out where it will be. Yeah. So that's what I wanted to give you. So now you know all of the parts. Now, or if you're working together on this. Yeah, that's intressant. Gångjärn. I like it. I like it because it. Yeah, I mean this. Yeah, but it's cool because when you have this up here, you know, it's totally out of the way. It's not going to be falling on your hand, and this is so strong. It's going to hold there. Robert is strong. Ja, men kanske inte, men you can when you put the plate on, you could put en hel del. I would probably put two, a little triangle here, a little triangle there on the back side. From the bottom up. We're repainting this thing. Yeah, A lot of touch up because look at this. Yeah, I saw some. Yeah. There's a lot. Yeah, exactly. So there's a lot of painting to do anyway. So, but I think once you get your measurements here, then take that off. Yeah, I think. Yeah. And then tell me, I thought because of the heat so strong, the thing you're getting had a chock kanske. Men du kapar upp en bit här. Det här är tung och tjock. Man, it is aluminum. And I think when you cut out a piece, maybe it's good. Is it too thick? No, I don't think so. I don't have anything thicker, just the problem. What we can do is when you make the plate, then we can have 4 holes in it. But we keep the spine strong. So in the middle and you make like 4 holes only. Oh. No, det blir bra det. And yeah, so you... Lycka till! Ja, du fråga. Men du... Jag ska Stefan kapa. And then you put it all inside. Ja. Sorry? If you make the aluminum plate, it's like Är det bra mix? when you have your 4 millimeter. Var det den? Har ni stek? Ja, här ska. When you have this one all on the inside, you won't see it on the outside. Allt är fullt. And the top, Sluta stirra på. and you Och det blir bredare. Det blir som en kamera. Out of the way. yeah. This one, you have Bänkar in det med fan stora öron. You have to sink the whole thing in. Yeah. it's the same hole. Yeah, exactly. It's the same hole. It's just deeper. You have this Oh. profile. You this. Jag kan inte bygga upp bänken. Ah. The thing is, Ja, men det låter bra. It's so basically you're gonna put the hinge so it's flush with this part. Flush there, yeah. and then And then you you have the aluminum plate. Yeah. And you make it angle. 2 angles and you get 34 space. Nej, själv. you know, or you're just putting space on it. Right, what about Yeah, yes, but I mean if you space it up to sit on there, that should be okay anyway. I'm just thinking I don't like bending it because then you're gonna be pulling on it all the time. If it's gonna be strong, that's so thick it should be okay. That's okay.
Ja, ja, men det låter bra. But this, so basically this is just flush. So you don't cut a hole this big. No, you got Cut it so it sits flush. Yeah. Plate. And then what I would do is actually I would just put a little plate on it. Yeah, just space it out, like just cut out the piece. Out there. Ska vi ta kaffe? Ja, det är Well, the thing is, if you look at this, it can go up because this is the nice thing about this hinge. Watch this. Yeah, see, it goes out. So you can put the hinge. You can attach the hinge here. Then you won't see anything. Yeah. That's what I was thinking because it goes out. Yeah. So that's why I like this hinge. So you can go like that, up, and then you see your space. You have almost this much space to go over it. So I mean, half of it is safe. Yeah, and then to get the space, I mean, I would just put a flat spacer so you can get a nice curve on this thing, you know, and to follow that a little bit, and off you go. But I ask you to do this today. Lycka till. Är det kaffe nu? Oh, we can. Yes. One problem with me is I go non-stop. So you have to remind me to take coffee or snacks or stuff. Okej, bra. Yeah. Titta bak. Are you guys upset or is it? Yeah. Nice. Perfect. And then those little weld balls, they get pushed in against the. And then no. I'm really bad at working non-stop and not. I don't mind. I can do that. So it's just. I'm just saying it's. There, I have your kompis och han är exakt samma lika mig. Så vi kan jobba hela dagen, klockan 5 på fan. Och det är kul. So for people working with us, we have to tell them that ahead to stop us. För annars kör det på. My daughter is at home. She had a cough, so she stayed at home. I have to go and see how she's doing. She's 8 years old. Yeah. We got a corona test and everything's good. Ja, det är roligt nu. Alla regler. Den biten den regler alltid, va? It was December 1st. You have to go get a test. Ja, det gör det. Då kör vi bara oss i Hej, did you guys the meat is in the fridge? Ja. It just kept it in the fridge, so ta upp den och Gör som käkar upp. ja, absolut. Den är okej. Vad var det också? Du behöver inte klara om det. Hittar du dit nu? Klart jag inte gör. Eller?
känner lukten av skiten någonstans. Jag tyckte det var Var det små knivar? vi måste ta det. Jävligt. Ringde Bengt och så att de tar Ja, men det finns ju plats där. Om jag skulle klaga. Så de här har små fästar. Fästar. Yeah. What's that? A lot of hat, really? Yeah. I like the sound of that. Yeah. You wanted to convert the saw. Ja. Nej, jag gillar inte el. Yeah, Nate. Do you guys want to know the price of everything? Ja. No, we'll do that. Vad är det med motor? Yeah, but I'm gonna make a sandwich. We'll sit down. We'll have a little chat. Right. I just can't do two things at once. You guys. I'm horrible. So you have anything at once. But when you guys throw your butter things here, for example, there is what you call a garbage. And you guys just try to clean up while you go. My father had a major headache with me when I was young, just so you know. It took me a long time to learn that, and I'm still horrible at doing it, but that's why I have my own garage. Because if I lay my tools, it's my mess. All the time. Then I have to go clean it up. So when you have your own crap, you learn it. It's difficult to work that way when we are 20 people. Yeah, of course. I'm just saying that's why I try to put away. We try to get them Try to get it put away when clean you up can. and then Work the shop. Det där är bra det. We need some vegetables, but I know maybe some people are allergic to vegetables. My father is. What's your favorite vegetable? They asked him. My father, he's 82, and he's still running up and down mountains all the time. What's your favorite vegetable? Good. What did my dad answer? Cucumber. Sausage. So somebody got it right. What did they? That was like, oh, bra. Oj, fighting swing. Yes. Yeah, that's my dad in a nutshell. And that's great. Hey boys, ready for a little price talk? Yeah. Yes. All right. Everybody always asks these questions, so listen up. If anybody's listening, maybe the two people. Right, tell us now. So the price of the whole electric kit with the battery boxes, with the motor, the controller, all the cables, the 3 chargers, the heater. For example, for them to make the battery boxes for me and powder coat them and laser cut that and all that, that was €1,000, so 10,000 kronor. Of course, you can make them yourself. It's not so hard.
Exactly. The reason why I tried to get it made for me is time, basically. The whole kit and caboodle with everything is 22,000 euro, so 400 shillings. No. So that's not so bad. Man. Yo, what you have to compare it to is a new electric car today. Yeah, or this one is cool. Well, that's what I think. That is exactly my opinion. A BMW Mini, E-Mini, the electric Mini, has 36 kilowatt hours of battery. This has 44. No, man. This is faster because it's lighter. Okay. So, you have to kind of compare it to a car like that. How much does that cost new? Så rört mycket mer. Nej. 600. Ja, nu är det närmare. Nu jag tänker runt 500-600, kanske 450. Jag vet inte exakt. Men De är nog ganska dyra. Ja. det är så. Men nya bilar är så för fan. Ja. But this is a damn classic. I mean, this is way cooler. So 220. Now, are you ready for the rest? Yes. This is where you gotta grab your nutsack and be like, The wheels. the wheels. Oh, I don't know Ja, what I say. du vet hur dyrt den skiten är. It's BBS wheels, custom dishes, custom cut wheels, anodized. The brakes alone. Anyway, the whole wheels and suspension system will be around 120. Just that. So that's Jag vill inte bygga bil längre. Nej, men hur gammal är jag? 50. Oh, damn. Hey, when I shave, I look a lot younger. All right. I am 46. 23. No, nästan. Times 23 2 gånger. No. And I've never in my life bought custom wheels. This is the first pair of custom wheels I bought. It took me a long time to get to this point. But if you want to, in the end, in your life, you will get there. Man, you can do it much cheaper than that. I mean, you could put steelies on, custom steelies and stuff like that. I went kind of full nuts on this car. Kind of. No, because I could. Ja, det blir bra i alla fall. So that's why I thought especially it's fun for you guys to actually work on it. I mean, I'm sure we'll get an invite to go to some shows, so if you guys want, you guys come along. And I think it'll be fun. They can ask you, and you guys can answer in Swedish. Yes. And laugh at me. Well, I will ask you guys, like, if, we'll get invites to go to things. So if you guys want to pop in and go to Elmia or go to wherever we want to go there. I mean, I did it at E-Car Expo in Stockholm in February. Finished? Friends Arena. Huh? February. Is it finished? That's going to be finished at the end of this week. Ja. We have 3 days. Yeah, no wheels. Hey, No suspension. Det är del 2 det. ja. Del 3 blir roligt. Ljud. Ja. Det kan du. Det är plus och minus där. Ja, det är plus och minus. Det här är plus och minus hela tiden också. Ja, men hela Ja, plus och det här, minus. okej, det vi håller på med nu, det är farliga plus och minus. Nej. Det är plus och minus upphöjt. Det är inget farligt om det inte är inkopplat. Har inte lyssnat någonting där. Jo, Bra! So the suspension system, just the controller, is over 10,000. Euro eller svenska? Ja. 10,000 euro. Euro, snack. Nej. 10,000 svensk. So 1,000 euro around there. The controller, because of the smart, I think it's 1,200 euro actually.
Nay, Vaughn, I lied. I think it's actually 1,200 pounds, which is around 100. Nay, 14,000. No. Ja. I think so. Ja. Vad blir det? This stuff isn't so expensive, isn't so cheap, but Nej, det är väldigt dyrt. and here's why I'm doing it with the top stuff. My philosophy in life: when you do something, you do it properly. You do it right. You don't have to get the most expensive things, but you still do it top notch. I don't want to sell this car, but maybe one day it's going to be sold. Who knows? I built too many other projects. I would pick a person around Sveg, but like I say, this is going to be my car. So, but the thing is, if you do it right, you do it perfect, you do the devil's in the detail, you have a totally different customer. You do it kind of half-ass, you have the person always trying to undercut you. Oh, fuck, I didn't pay this much. Oh, there's the door. See you later. You know. But usually when you do it perfect, you get a different customer, you get a different Satisfaction. yeah, you know, nothing is poking you in the eye. That's why, I mean, that project, it's just, it's so much work. Ja. So that's why we're doing this in between, because Olavi did, you see how good it is, except for those paint bubbles, it's really perfect. Ja. So it's a great base for us. Now we electrify it, do our best, and off we go. The reason why I would like you to hammer on that as hard as you can, when you get that in, Då blir det börja med kablarna. well, then I can take the cables and hook it up to there. I will start. This was the recharger. Yeah. So there's L1, L2, L3 on there. So we're gonna run it up it. Right now, that's why we're trying to get you and you, us three, to get where we're gonna test fit the box now that you guys got her. Great job. Nu kör vi inte gjort det. Det kommer inte passa då. We test fit the box. Yeah. And we keep working on that copper, the electric box. When that electric box is in, I can run the first high voltage cables. Right? So the motor is ready for me to start hooking up. So that's the. I'm trying to set things up so we can keep rolling. No. I know that front box is a lot of work, but you guys will get it. Yes. You get it today. You're gonna get it. Ja, I don't think that's no. Let's see. Oh. Luva. You just get it all there. Oh. Then I'll that's Ja. get it right. Och And sen then you take it out. Give her. Yes. So, yeah, another reason why I'm spending the money on this car is, do you know what the value of this car is? But just sitting exactly the way it was when we drove in it. 100 000. 120. Det är 10. Anybody else? Alltså, nej, vet du vad? Jag höjer till 150. Just för att det är så. Det är 55 av den är inte fräsch. Den är nyss renoverad. Helt ärligt, 200. För sådana här i OK-skick, speciellt 50-talare, de går ju på alltså, rostiga jävlar som är helt slitna. De går ju typ 50. Ja, men då är det typ bara en kaross. Tom kaross. Jag säger 200 plus. Mellan 200 och 300 säger jag. Jag vågar inte gissa. Oh, you got close. Ja. It was basically, if you look at mobile.de, like all of Europe, Ja. you're looking at like 25,000 was kind of the lowest I saw to 35, 25 to 35.
350 000. 250 to 350. Well, of course, when you're selling it for that, then you always get less and blah, 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 right? No. Men, we can say easy 200. Ja, No. enkelt. Väldigt enkelt 200 för den här. Berit sold it to me for cheaper. Oh, yeah, of course. Yeah. She's been amazing, and that's why I promised her I'm not going to sell the project. No, I can't. It's from here. I just can't sell it. If I do ever sell it, if somebody comes here, it has to kind of stay here. I have my own rules, so. So when you add it all up, it's a $500,000 project. Det kan vi fixa. Det kan byta Ja, motor. det blir 700. No, the stereo is actually the cheapest part, and that's 35,000. Did you get the sponsor? I got it basically half price. Nice. Jag förstår inte vart du ska få plats med allt ljud. Ja, men det ordnar vi sen. Det ska inte synas att Spelar Nej. inte, det blir han större. Det är bra tänkt. You have to plan it ahead of time. Det ska inte synas. Ja. Under sätena. Nej. Nej, då hör du inte. Det är ju instängt. You have to think when we put the box in there. You have to think, how the hell would you do that? And basically, the space of where the box is and the angle of the rear seat bench leaves you to make a fake wall. Subwoofer boxes have enough space on the sides. Ah. That's why I got full magnet. I didn't get the flat ones. I got full 8-inch, two 8-inch subwoofers on the sides. Then I got two-way speakers for the top. This is all focal. And I got it the hippie style because there's a bamboo hill that we're going to put in and a little bit, copper and all that shit. So it's the focal fiber. You saw it. No. I don't know what that's called. Anyway. So that fits in there and there's enough space there. Those amplifiers, they sit one on top of the other, flat against the wall in the middle, speakers there, and then speakers at the top. So it's all going to blend in and you're not going to take any space anywhere. The whole point is not to take any space. The front three-way system, actually, everybody puts that and it's a good place in the bubble, right in the corners. Yeah. Nice area. And you got to try to push it up as high as you can so you can actually put the tweeter up. Because the tweeter, and to make good sound, the tweeter and everything has to sit as close together as possible. You can't separate them. You can, it just doesn't sound very good. Det är ingen Sveg som kommer spela ikapp här då. We're going for quality, not quantity. So yeah, people with their like big boards and stuff like that, they'll go a higher decibel, but it sounds like shit. Kommer jag med gas. Well, what's interesting, like I actually built the system in BMW with a digital 5-channel amplifier, one flat 12-inch subwoofer, like not expensive speakers. The whole thing didn't cost too much, and it sounded so good. You can just crank it up, and it sounded so tight. So you can build it that way. I don't go for volume; I go for quality. Yeah, it's gonna be loud, of course, but anyway. We've wasted enough time on that. That's just shit, so you know. Yes. Back to work. Back to work. Så ska vi testa låt. There's a guy who builds airplanes. He's named Mike Patey. I follow him, and he's amazing what he does. And every time it's back to work. So I can't call him. Är det du som är... Eller ni som är kontaktbar? Ingen stress bara. Oh. Hoppar du in? What we might do here, yeah, we take all that out. What we might do here is actually take it back. We're gonna have to. Man, ska vi sätta in ladies? You don't have to take that off though. Just put it up against it to see. Så. Nu är det att vi måste...
Jag vet inte. De stod i skåp och sådär. Jag får inte. Kortare än det här. Ska gå till lite som ska ner. Maskering. Det låg bara här. 7 cm. 7, 8, 6, I 8. hope I made them low. Ja, 6, 8. And I hope I didn't make them too low, but it'll be on the edge. Let's take those bolts out. Let's test it. The one thing I need to do here is just there. I'm going to call it a mark. I think the thing is I shifted those holes that way to center it. So those holes I might have to. I'm just going to take a look if I could get by one of you guys. So we have to test it. Saknar alltså utsidan av det här stöket som jag markerar. Alltså just. Medans. Just det. När har vi det? Nej. Nej. Det är ju med Stefans. Och Dra inte bin. Jag vet. Det är bra. det. Hur borde det ha tänkt på det? Och kanske det bomben på den. Ja, det är ju den här som är viktig för att få höjd på den. There you go, då har vi en till. Hämtar du distansen? Där. Perfekt. Så har vi ungefär där. Ner.
var ungefär 1 cent därifrån. Eller 1 cent. Det är exakt. Säger de lite kort. Nej, 1 cent. Ja, jag använder tidigare med att jag kunde ha dragit fast i lultan. Men mäter du att vi pumpar så känner vi hur mycket luft det är emellan. Och egentligen skulle man... Det blir det här perfekt. Så nu ska vi... Vänta, ska vi hoppa till det lilla benet. Vad tror du är benen som gäller? Vad tror du flygplatspositionen på benen? Ja. Men har du dragit fast motorn riktigt? Motorn? Ja, så den har gått in som man ska. Yeah. I mean, I still didn't tighten it. I might put some. I'm not sure if I should put Loctite on it. But it's not going to go anywhere in. Vart sätter du Cool. I'm going to drill out new holes here. So those ones are off. Ja, skicka här. Det går inte i lås. Vi får gissa oss faktiskt nu. Ja. Det här ska jag hålla det fyra och det ska. Är det på? Eller motorljudet kan man säga. Så är det. Frågan är om vi ska skruva dit den. Ja, vi kan. Tror du också? Ja. Skruvarna till gången. It's on the other trolley.
get her on and then Yes. oh there, wow. Here, put these on and then Sätt på här. Ja, det var det. Det var någon som... that's why fuck if we didn't go if we went like a few little higher with those charges we'd be fucked. And then we'd have to do some cutting. Now we don't. Now we only have to cut in one place. Yeah. Nah, so that should have put that. I drill and then you guys clean. And then you what am I drill. Det borde vara 65. Det var 2040 bitar och då kommer det här hålet som är mitten. Vi inte har det. Så kapar den här, kapar bakom hålet så kör vi till. Jag skapar där bakom hålet. Jag kör på strecket. Gör det rakt. Ja, så kan jag sätta den här på. Här kommer jag sätta inte rakt. Du kan sätta mig en liten. Så den kommer vara det tricky var. Ja, vi tar det så. Det tar vi när Ingen höger vänster. Så här plattorna. Vi tog bort dem bara. De här. Då är det som vi ska bunta in i boxen. De tar vi sist. De är bara in på sidan. Sen Maybe just put a nut on the end. You don't need to tighten it at all, just so it doesn't fall out, so that spacer stays. Oh, I'm so deathly afraid of that because it's boom. Oh, okay. Oh, we can't lose that one. I drill. Then we do the copper plate and put on the. Make a small plate, I'll show it to you. Put a hole in it, and so we can have it
Ja, det är äckligt nära. Jag vet. Det är samma på andra sidan. Här är det mer plats än vad det är där. Ja, det är det. Nu ska vi ha skruvarna till det här. Ni som tog av bakluckan. Ja, där ser det bättre ut än vad det är. Ja, men det är Ish, va? It's just ögonmått. Skruvarna. Backlift. Ja, This four. that's a good point. Ja, men de här. 4 skruvar. så där är riktigt nära. Fuck, that's awesome. Det är något typ av Can you guys tighten this guy up? And before you put that on. Lägger de in här då? Det var ju skruvlås. Lägg i vägen. Ligger de ihop? That's it. Hey. These, it is these guys. Except one was threads. Can you look at the hood and clean up the threads? Yeah. I have a thread cleaner. Yeah. Det heter Anna-Karins pappa. Don't look here. Blir han så där stor? Ja, we måste kolla. We have to cut this out. Ja. Because we're repainting it, so I'll put it in. Jag slipar här. Jag slipar här. Ja. Ja, men jag måste fixa allt. Ja, men du måste göra om det här då. Ja, vi får köra den nu. Jaha. I think it's gonna fit, but we do have to probably grind this Alltså. just to make the edges. Ja. Så det är nära, va? Jag tror det. Men vad fan? Det går över ganska mycket. Det goes up. So they're trying now to... Håll upp handen.
12,5. 6 gånger. Vad bättre idag kan ni säsong. Ja, mycket bättre va? Ja. Ja, hon är nästan. Ja. Det är första. Ja. Ja. Jag var inne på läppan. Är du? Ja, jag gjorde det. Okej. Jag tänkte på han stoppade en minus. Hey, when we're done with the meat, shall we put it in the fridge maybe? Ja, det kan vara smart igen. Jag kan inte vara något. Ja, vänta, de är upp på kylskåpet. Stänger sig kommer vara det när man öppnar av. Ja, nej, det går inte. But the guy said it's only. The guy said it's only. This is 6. Bygga saker. Nej, det där går inte. Anyway. Jag tror det är så mycket för att jag får här uppe. I know I am getting more just now. And then, there's naturally Jag har bara hål. Där. Det är inte visst. Nej, men jag ska inte vara på mitt. Nej, det passar då. Nej, exakt. Ja, Det är så. Okej. Då ska vi gå det. Jobben. Ska du vara över? Jobben. Det är det han som har sagt. Snus till bara en bock. Utan att lyfta. Bara en liten bör. Ta ditt läpp. I cleaned everything up last night. Så det är inte. Ja, ta kanske för det. Det är bra. Det här blir bra. Inte röra aluminium. That was tight. Du får inte röra aluminium. Shit. Good. Now the holders are tight.
Lite. Då går jag inte igenom här. Vart är stegbollen? But let's do put it in the middle on this edge. I don't want it to be like that. I want it to be longer. Jag måste stegbollen. So, and then you take right away. Some snus. And then put it in the middle. Put it in the middle about. På mitten på den här längden. Ja, du och jag. Vi kör på med ett blad. Titta här. Not safety, but when you want to turn the car off, you take this. You can take that in reverse. It's like during the communist time when they had the big steering wheel. Jag ser någonting nu på det här som är ofångaren. Han är sådär. Är det? Ja. Titta på sidan på skärmen. Ja. Ja. Kanske ska vara A little bending. Vart den andra plåtbiten? Flexibel. Men nu ska vi se det varje dag. Det vet du! Men vi har väl originalskruvarna. Det här tycker jag är bra. You're stuck there. This one has to go through there. Du vet inte så det går. Hej Ulf. Gå och koka kaffe, Bengt. Hoppas att det han snart ringa på. Jag vill koka kaffe. So Då borde du fortfarande bli. Så det är 65. Let's go. Nej, vi kör den just nu. And then we can always... Someone would say, sorry. And so I'll show you now, because this is easy. Du har tur. Jag ska slipa ner de här näst. So what we'll do here is like... You gotta shine that down. Yeah. I don't actually have just oil. No, all that. And then there's that silicone oil you can go with too. That och här är olja också. It's just a Okay. So here, obviously, you want to know where the edge of this is, and so that we can go around. We will actually cut it out, drill a hole,
and then we'll cut. Lägga lite längre ut. Ja, längre in. Nej. There's also ja, det måste jag. Ja, okej. This is Blir det en dag då? Sådär ungefär. Ja, en. Så lägger vi dem ungefär sådana 1 cm från hålet här uppe. Ungefär plus minus 1 cm. Så är det passa på. Oh my god, det är perfekt. Tog vi in här? a nice way. Oh yes! Det kan inte bli bättre. Kolla, nu ska vi bara ta den här. Och ska vi vinka upp den. Och vi måste passa den här. Sen vinkar vi upp den. Sen stumsvetsar vi. Det är perfekt. Ja. Det är så jävla bra nu. Ja, och sen måste vi ta de här. Och ta de här kanten då. Så vi kan stumsvetsa där då. We can. Och de vill ha. Där är Take them. Stefan. Det var de här de ville ha. Den vill han ha. Lars med vinkel mot de här. Så vi får stötta ihop de här. Eller punkta ihop de här. Han vill inte ha de här flash mot lådan. Ja, det är det jag menar. Mot de här. Kolla exakt på det. Kolla på det. Eftersom att han ligger här på kanten. Och de här. Då får man bara stoppa. Alltså samma. Den här kanten kommer alltid ligga. Så vi bara vinklar där framåt. Det borde bli helt underbart. Det är absolut värst. Då får vi lägga på alltså en tunn 1 millimeter på det här. And you get inte. Då kommer det höja med 1 millimeter. Eller till och med vilka sidor. Because it's just like we're gonna have the cables. Allting går till och med punkta svetsar hela vägen. So we have to pull it out, put it on, tighten it up Det är here, inte så vägen. get it in. Vad vill du ha? While we get this in, somebody just has to hold that in behind. Det är just nu. Det är det sista vi gör innan vi monterar. Vi måste borra också. Säkert. Borra också här. Tavlan. Han blir väl lite lättare i baken. The problem is here. Länge. Absolut inte. Han ska ha 3 delar kustbelodda PVS-färger. Och nu tror jag han köpte det hade varit ganska stort. Jag får ju ha ett så här Det hade varit lite synd om det så här. Ja. Det hade varit nice. Fast jag tror Han köper det kan göra så som här olika. Så här, vad säger jag? Så här 2 på en sida, 2 på andra. Fast det är samma färg. Ja. Förläng fronten får ha plats för ett reservhjul. So we're gonna take this down. Kåpar här, direkt här. What we might do, take it straight down and along this here. Like under, like there's gonna be a plate here. We'll make it long enough to go like this. It's just gonna go straight down. Ja, jag har sett sådana. And then under the Ja, de wall kallar here. sänker rutan, sätter på en annan ruta, totalrutan och så förlänger man fronten. Avskärmarna. De blir skitfet. Ja. Så ska Var det en meter åt med? Ja. Vill du ha plats här? Så jag kan rätta gängen. We'll let them fix the hood, get the measurements, and then we Jag can. vill bara So then you and I can start wiring. Yeah. Oh boy. Ja, nej, jag ska åka hem. Så kommer du bara runt där. Wanted to
Skruv! I was gonna say, you want to take the easy one, but I don't think much of one. Ja, kör med ut i samarbetet. Just. Jag lämnar faktiskt. Okej, och det här är inte hans. Burken går inte på. Jag ska som Baker under sidan fan vill bara Ja, Och det är Jag vill ju ha en mutter på när jag går på burken. Ja, jag har det. Håller på med. Oh man, copperbolt, then they can take a file. If you file it up, then Grinder. Ska du kapa det? Ja. bra. Jag satte dit den där. Good luck, boys. Yeah. You and I are gonna. We can help them for now. I don't know what else you can do. Masking tape. Snö? Duct tape. No, Good. that's I have two rolls. I just don't know where they are. I can't go inside. Come on. You still in the big so there's a stress cylinder. I'll fix the four. Så jag kan inte bli pumpa dit. Alltså, om jag vet ner det benen, då blir det nära. Så blir det här, så blir det pumpa det. Jag vet det. You're going to have to back down. The Beetle. Man. Yes, då gör vi så. Och så kan man såklart justera de här också i värsta fall. Annars vill man ha bra. No, man. I would just make this hole a little bit bigger. Ja, So it's a little bit, yeah. Ja, då ska jag stegborren och börja med det. Ja, men Sen är det one bara... thing what I... Det är 75 nu, va? Yes. Yeah, if you make this loose enough, this has to be very centered. Ja. And then if you make these holes a bit bigger, then I can, you know, this has to be perfect. But if you make it a little bigger, then you have a little plate. Once you put the plates in. Då börjar jag med att knyta ihop de här. Då ska de vara sådär. Ungefär här. Ja, det blir bra. Man, if you grind the end here, then you can put it closer to the edge. So adjust that. Great job. Yes. And when you're ready, Yes, då är det bara oh man, like I said, that thing has to get all welded, repainted anyway, so you're gonna do the holes. I think it's gonna be here. I'll grind them. Yeah. lägger. Ja, borrar du. Interesting. Man ska bara ha det. Ja. And then take all the cable in here, we're gonna make another pocket for it too. Okay. Yeah, make a floor. I'm going to all Hey, we can, and maybe
the tanks and the compressors are going to be right now. The tanks and compressors will be beside, I thought. The tanks sit on top. There's enough space for that because they're the thin ones, thin and long. And then I thought the compressor could sit right here, right beside here and there. There is a space here for that, but it is a little harder to do than there. There will be a much better show. Right? Yeah. And then exactly. They are so loud. I know, I hate that with the T-Zone. It's so loud. And the Tesla compressors, you barely hear them. It's so quiet. But I can't. No. I mean, they're nice. They look nice, but they're heavy as fuck. I have 2 Tesla ones and they're so light. Yeah. But maybe we can we just add a hose and take the hose all the way here? Oh. We have the tanks here, but the compressor's back there. Look at that. Because that would look so nice. Oh, absolutely. Nej, vi pratar om en kompressor när vi kan ha dem. If we have a copper plate, make it really strong, put them on there. It will look nice, and we have the, like you say, it's insulated, it's sound insulated that way. So then, when you start the car, it's gonna go bzzz, and everybody's like, I thought it didn't have a hole. Well, surprise! Yeah, exactly. Driven by air. Okay, hang on, look up, because yeah. You know what you and I can do while we're waiting for that? We can go read. Oh, yeah. Those who don't eat the orange. Still good too. You put new ones all around. Jag kör på andra nu. Vad är det uppe? Det är bra, bra. It's here. It's just there. We go all the way up with this.
Yeah, I tightened all the. Oh, okay. Oh, because I didn't. I wanted to. I tightened all of them. Men den är bra. Leave it. Take this. Jag väntar på den där. Jag har det. Ja, jag har också varit det. It's, Vad vill du med? Det är typ 17 år nu. Det är ingen fisk. Fiskmåndag. Är väl lite häftigt. Men det är annorlunda. Ja, lite smärtsamt. Deras fiskar i Göteborg när jag var liten i alla fall. Den där fisken. Ja, det Det är förvirrande. Det är ganska bra, men den där var ju lite smart. Men den där var det Läsens män kommer bara. Det är gammal bara. Men de är ingen kryddning. Varen äter ju ingenting. Det är smakar kryddor. Jag vet bara att det är fiskar som vi fick. It's better. Ja, så jävla Before, it was a step here, and here was pretty perfect. It was like that. The only thing I can think of is actually lifting this up. Here is a little bit. Klöpsam. So we have to push it all that way. Korv. Yeah, and this needs to Korv. go the whole thing, yeah. Mexikan. Men det spelar ingen roll. Vi gör den här. Det var typ Nej, bara så. fixa Får det. jag låna dem där? Yes. Yeah. Should I do that now? Spagetti. Ja, det är Det här. Åh, det går att lära sig. Åh, fiskgummi. Ja, men det spelar ingen roll. You guys have to get over that. Åh, jag älskar fisk. Fan. All right. Ready? Nu var det inte pumpa på benen på bilderna. Man har pumpat på benen på bilderna. Så sätter vi dit som en pumpen. Så har vi... Så går ner och långt till det för att pumpa och pumpa.
Inte så mycket. Om vi får in ett huvud här, va? Ja, det var det. Precis som kört gigantiskt morse. Vi ser ju inte mellan. It's right on the corner. Han tar fram telefonen och gör en bild. Nej, det är bra. I can see that. Ja, Det går ju så att säga. Well, let's keep Det är going. lika bra. Det är lika bra. Jag menar vi. Gör det rätt. är det de hörnorna? Ja, it's only. Det är bara att se papper. Hur kan du ta bort det här? Den där behöver inte slipa. Helt bra. Det är Can we take one thing? Kör inte det hela bara. Kör lite lugnt bara. De här ska köra. Nej, Den här sidan ska komma på väggen så du sliter i den här baksidan med röster på. Sliter bara här runt kanten och här och sen här och upp igen. Förstår du? Och samma på den här, det här är den så du skiter i rostsidan. Kör det här. Slip rost. Oh yeah. Ja, men då måste vi slipa. Ja, det var bra slip. Ja, och rent sak. We kör det. And then we fill it in with silicone. Då måste vi. Ja, and then we'll do Komma. Nej, 3-4 timmar. Kapa till det bra. Den som stänger nu då? Det gör jag bra där. Det kommer bli bra. Ja, är säker på det då? Keeper då. Så det är den millimeter som spelar roll. Testa att stänga nu utan locket. Ja, men det. Yeah, we can take it off until. Ja. Det Det tar vi precis. Det är nära i alla fall. Hur mycket nära med va? Det är ju en hel del. Är du stress? Ja, väldigt. Måste vi kapa i själva lådan? Nej, men ge det. Ja, men vänta. You have to turn it all the way. Nej, så nu. Ja. Because you were hitting up against. Just when I go running my fingers.
Do you guys have nothing to do, boys? Jo, jag väntar på rondell. Okej, där är en andra rondell där. Bra, nästan. Jag väntar på Lukas. You wait for me. Jag väntar Okej, på Lukas. fix it. Bra. Prepare the svetsmaskin. Ja, vi har lunch om 5 minuter. Ja, that's true. Ja. Jag kan dra kvar. Lunchtime. No. Jag vill se det här. Ja, de här börjar vi då. Det är för den här. Det är för den här. Nej, jag håller över. Det är ingen början.
I have lots of extra bullshit. Fjärde ben. Ja, då tar jag dem. What you need is what you need. Yes. Eller ligger väl i skåpet? Perfekt. Absolut perfekt. Jag går ut i skåpet. Du måste åka på lunch nu. Ja, det kan sex. Du behöver bara ta av det. It's perfectly down the middle here. It's just to fix this part. Du behöver inte ta paus. And it wasn't very. Slipa. Den och den. No, but Och no, så vidare. no. Ja, men redan den här. I'll fix it. Do that. It's all lid. We can probably shift it over after. I need to grind it down more there. No. And then see there. The thing is, we need to have a gap. Yeah. I'm going to stay here because the police is at home. Okay. So I'm going to have do you guys know the beaches, small young islands? Ja, men det är samma sak jag gjorde här förut. Thomas, vad tror du om det? Kort, lång. Yeah, I was thinking. Look out. If we take all of them here, Lunch. this is our village here. Yeah. Okej. Så vi Det var så. we have to go.
I loosen this one. Loosen this one and push it in. Yeah. Are you guys going to? Okay. Ska vi ta det efter den? I'm gonna go hang out. Ska vi göra på så? Tack så mycket. And what did we need to buy at Buddha? Oh, masking tape. Yeah, that would be nice. Yeah. I don't have to scratch. Get like 2 or 3 in. Oh, I'll swish you. And then after, we're gonna start with the battery box, the back one. But I'll help you guys get that down. So we really need to have a glove. Yeah. Because when the motor shakes, bang, bang, bang. I don't think it will shake much, Oh, but it's gonna twist. Yeah. One way, that way, I think. yeah. I don't know which one actually. I'll turn the light on. Hello, everybody. Any questions? No? Good morning. Mr. Pepper. Mr. Pepper, 1337. Good morning as well. Let's see here. All right.
Any more questions? I'm going to go for lunch, but please ask questions. I'll come and check the chat. And I'll try to answer as much as we can. We're rolling along, never as fast as I want to, but students are doing great. I think they're doing really great. It's a lot of little manufacturing things that we have to get done so that the battery boxes are absolutely 100% secure in case the car ever rolls over. We can't have 100-kilo battery boxes flying around inside of the car or in the hood. Everything has to be obviously safety first here. So the boys are doing a really good job on that. And we're almost ready to weld up last attachments. And once that is done in the back, we'll swing around. Once we're done welding up here and kind of fitting that box, I think we'll swing around the camera again. And we'll swing it to the back. And then we can show you, we're actually fitting the hood because the engine I had to, sorry, Peter and Vince and guys at EV Europe. I am taking the corners of the engine cover off. And it's, I'm taking it really carefully. And then I'm going to seal in the plates. There is no electronics. I have the cover open and I have a fire blanket over and everything. So it's not hot. I have my hand in behind it. Not touching any electronics or anything like that. And then we're going to glue some plates there. We do need the lid. Didn't quite close. Now it closes perfectly. I'm trying to get a 2-3 mil space. So when the engine twists, when it's torquing a bit, it's not hitting the lid basically. And so we're touching that up, and then like I said, I'm gonna make little plates, glue that in so it's nice and sealed as it's made before. So yeah, a bit interesting. All right.
Man, I keep writing wrong. Sorry, everybody. Big push is to do the first drive this Friday. Friday, not Monday. It's supposed to be a 5-day conversion. Let's see how it goes. We'll try. We'll do our best.
festis. Nu är det festis-time. Måste hända ytterst eld. Jävlar vad många kan du ta det? Oj jävlar. Jag måste säga, det här kan brunna ut. Jag står på det. Nu ska vi lägga i. Hej. Vad håller du på med? I believe in YouTube. Vad står det? Mr. Pettar 1337. Vart är bänka? Jag ska på festis. Han sa att han skulle måla i den bilen. Eller lacka den bilen. How was lunch? What was it? Slipar du det där? Okay. Thank you for the masking tape. How much do I owe you? Ingenting. 88. 88. Så Det är därför han borde fatta det. Vilka hade du gammal? Vilka hade du gammal? tack. Menar du? Kom. Ja. Great. Ah! Put in some wood. Fuck, I meant Stefan Lindus. Lika snabbt. Jag har inte lätt det. Jag gick och tog bort fonen till. Det där var Ibland måste man. Yeah, absolutely. But the thing is, it was crooked before. Yeah, exactly. I mean, but anyway, Eller ska vi fortsätta direkt? Vi ska börja. Men vad är det med? You guys let me know if you need any help with anything. Otherwise, I'm gonna grind and get this. Man skulle ha sagt ett snögolv. Oh yeah, that orange one sucks. Den orange där. Det är skit. Det är glapp i kameran. Ja, men det är bättre att köra med den gröna. För den gröna. Ja. Ja, kör med den gröna. Den är bättre.
Ja, we can look down at TikTok-klubbar. Kör du hem? Ja, Jag ska inte köra kort imorgon. I så fall är det uppkörning idag, det är på onsdag. Nej, men jag ska ju övningsköra imorgon. Nej, jag kör upp i stan. Det tror jag bara vill. Ja, men... Jag tror du skämtar med mig, april. Du trodde du skulle köra kort före mig? Nej, Jo. jag sa att det fanns en möjlighet Nej. till en möjlighet. Ja, Ja, föräldrarna kommer med Mästaren på skolan. Föräldrarna kommer med Mästaren på skolan. Ja. Så de väldigt mycket i sommar. Ja, men är det svart men det är 30 minus ändå. Nej, den startar inte redan. Har du inte in igen där då? När då är när you know what I mean? That's the only way. jag var ute på Sveg. Inte du. Nej, inte jag. Inte jag. Det är precis. Jag cyklar. Jag sitter bilen i körkort. Jag kommer ha gått ut. Nej, jag kommer inte ut. Jag kommer bara gå ut. Hoppas. Du kommer ha körkort om en månad. Ja, en månad. Ja, drygt en månad. Jag hoppas innan jullov. Då slipper jag gå varje månad. Innan jullov. Skulle jag bli jullov? Jag hoppas. En jullov är ju om typ en vecka. Nästa vecka är sista veckan på skolan. När var det risken? Du fick lite skäl. Nästa vecka är på måndag. Va? Du ska vara i kyrkan. Jag måste göra allt nästan igen. Alltid. Jag trodde att jag körde i Sveg. Nej. Jag trodde nästa vecka kanske. Nästa vecka är Men jag det hoppas 8 att i körkortet matsalen. snart i alla fall. På måndag är du Lucia. Det är då jag är i stan. 8 av 10. I kyrkan. Nej, matsalen. På måndag. 8 eller 10. 10 av 8. Då är jag inte där. Jag är fortfarande lite sjuk. Jag är nog inget mos Kör nu. Jag väntar på Lukas. Vi väntar på Lukas. Han är ju klar. Har du skrivit klart? Men är det flera folk till? Det är mycket jobb kvar. Jag väntar på dig. Ja. I know. So I got it out. I can put it on. Varför tar ni den nere? Den är väldigt sned. Nu har jag, ja, vi vill här då. Ja, men Det är lilla. this one is not good. Kom i salongen. Ja, vi kan komma här inne. Det har varit jävligt bra det där. Bra. They have to push it back in basically. Vi kan ju skriva på de här. Ja, varför? Vi kan skriva på de här. De använder Lukas. De använder. För det är glasögon. Jag har mina på mig här.
Jag vill ha de här hålen. Nej men vänta här. Och så har en bult. Och så mycket spel vi har. Ja, det där. Ja, det är fram. Lägg i dem där först. Och kika. Så sätter du på dem. Bra. Här ska man... Ja, vi ska ha lite. Jag vet inte, det där 10 räcker. Det räcker. Jag har 5 förslag. Så man kan justera lite sådär. Ja men alltså det där spelar en roll just nu. Vi ska ju sätta punka på den här och jag gör. Då måste du ju lägga dem. Så det blir plant. Så att det blir helt plan. Ja, då ska det tänka så, ska jag köra 0 millimeter på framtiden. Kör dem på mitt. Ja, det är Det behöver inte vara så nära. Det håller. nej, men här, Det är ingen fara. här tänker jag. Sätt dem lika långt ifrån bara. The other thing we have to try to do, Ja, då and I måste can det här maybe vara get you så to do här. that, Jag slipar fel här. is Det där tänkte jag inte efter. För nu kommer ju kanten att ligga så där på här längst ut. Ja, det var typ ihop det. Ja, det var det så. Jag kör för... we have to drill holes in the top. Jag kör för typ här. Det måste inte vara perfekt. And Vart är den gröna rondellen? Pratar vi om bortföljd? Ja, men perfekt. Alltså de här. Ska jag mäta på millimeter eller ska jag börja eller det på? Det ska se bra ut. Det ser inte bra ut. Ja. I'll be right back. Det kommer inte synas. Det kommer inte Punktar dem synas. på plats. Nej, men jag ska ju bara punta fast de här. Men vadå punta dem på plats? Nej, kolla här. De ska bara vara här. De ska ju vara sådär. Det måste inte vara på plats. Nej, Exakt. då sätter jag en liten punkt bara så vi kan ändra i så fall. Då har du perfekt. Då har du så du kan göra dem. Sätt dem lite på. Sådär typ. Kör det. Ni hade någon eller batteridriven? Skulle bara ta upp honom. Nej, inte ha den bland. Ja. That's why, yeah. We went back because
need to do is I need to put it on that thing and push on it. Well, när jag håller bilen här, det håller fina till detta. Nej, det var jag skulle göra det. Jag hade gjort det dåligt. Det var det. Ja, jag lovar. Jag hörde den. Borde du bygga det där? Ja, det gjorde helt fel. Ja, but the whole thing is fun. It was too tight there. Så där, så får jag sätta över det sen. One. Ja. Ja. That's perfect. Not perfect, but it mycket bättre. Vart kan jag vara och lackera plattorna? Ska jag rostskydda sen snart? Ja. De är varm. Varm? Ja, precis lika. Ja, vänta till wait till they dry off a little bit. Men det var det bra. Ja, det är jättebra. Hur går det? Ja, jag gjorde det fel så det var hemskt så jag får nog svetsa över det. Tror jag slipa ner det och sen svetsa fint. No, but it's perfect there. Ja, det är punktat nu. Ja, men det är perfekt där. Ja, det borde vara perfekt där. Ja. Här kan man faktiskt... Så ska vi prova hur det ser ut då? Ja, över stagen så får du punkta fast den där. Ja, exakt. Yes. And then we make it the right angle. Yes. Don't leave this here. Men det kan man ju göra. Men det kan man... Vi går faktiskt att flytta upp den lite till. Är det för? De dör upp. Okej. Nej, jag är eftermiddag. Kom igen, vad håller jag på med? Yeah, but the only way you lift it up is by putting a spacer. No, I just put one, and it made it so much better on that side. But we do that later because now we know that, and we just need to put more space here. I think that's the big takeaway. Ja, det är ju... No. Det är ganska tajt på hans att göra den. Yeah, then it really fucks it up. That's why I want to give it a good space there. So I just take it more like up to there. Oh my God.
Problem. Du ska lackera. Yeah. Nej, lite för varmt. No, but I'm gonna put in a silicone plate here, make a triangle plate, and cover it up even here, you know. So that's just put it. Yeah, and then it'll be closed to where like we're gonna be cutting that one off the same, right? Actually, more so that it, you know. And then we have to put in a plate across. Yeah, exactly. Nej, den här får vara ännu mer. Hur löser den ingen kvar? Nej, just det. Det är många slags som har No, I mean, I think quite a few people have done it, but maybe. There's almost nobody doing this yet. överlag. That's why I thought of starting a company. Det är lite synd faktiskt. Ja, det är bara plus och minus. Ja, det är jättelätt. You know what I'm gonna do? Ja, det är plus och minus. Instead of Det är mer ground. kostnader för det också. Thank you. Bullshit. Jag tycker maximalt. Det är just det där med vad säger elnät kommer sig. Orange kommer till röda. Nej. Men är det ingen el på? Stäng på den. Röda kommer. Du kan ju stänga av elen här. Det skulle ha varit snabbt. Ja, jag hade det. Nej. Eller något. Okay. Kan du ha det uppe? Ja, det börjar fortsätta skita lite. Ja, det ligger här. Jag skulle ha ett mått. Det ligger där. Don't jump on the car, please. I'm touching it. Vi löser det. Det ska lacka. Ja, mycket. Har du någon ton? In there. Yeah. Men man ska hålla. Det måste bli någonting. Jag suger upp den och det blir bra. Ja, var här och lackera. Ja, det är bra. Men vi kan få göra det. Ja, sen det. Och du tar kvar på sidan. Eller på den fula bulten. Jag slänger i. Vart har vi sån där röd färg Då då? drar vi åt de här på klämmen. Där. Hade du någon öppning
Hade du någon som var öppen? Det var en... Vadå? Men en var öppen, vet jag såg den nyss. Ja, där. Så är det. Nu ska den switcha. Vilken är jord och vilken är plus? Den du vill stå... You know, get you to cut. Om inte det är specialgjort. Vilken är jord och vilken är plus? Så är det. Ska vara här. Så länge ingen är i kontakt med chassit så spelar det ingen roll. Det är bra. Så är det. Så det där är bättre. Ja, så är det. Ja, hur ska this one now? Det är kartong. Ja, det var på gammal. Alltså jag känner att jag har mig fick jag känner att jag lägger dem. Bra. I need gloves. It's not. Here's the, you know. You guys might agree on. Nej. Hur ser ut det? I can look. Och jag tänkte om man skulle ge en stämpa. Vart kan jag lägga dem? Rullvagnen här. Ja, jag lägger dem där. Ja, jag lägger dem där. Lägst upp. Skjuta ner den. Jag tänkte då får man... Sådär. Nu gör man bara fäster. Nu kan man köra. Okej, inte hoppa i bilen. Kom igen. Tack. Jag kommer att komma till. Du såg golvet. Frågan är... Det kan inte... Nu är det klart. Det blir 90 grader här. Så var det. Ja. Sen har du luckan då. Sen när man fäller ut den så... Kommer hela podden ut samma. Det jag gillar. Ja, den går ju så. Så. Nej, det är inte så jävla roligt. Tvart som Nu? Nej, just så jätteskönt. Nej. No, it's and I'll give you that. Get a plate. What if we silicone block out of it? What if and it'll be nice. Vad är Dry. Jaha, nej det räcker inte. En lyckra bil. Va? Jag har en lyckra bil. Jag repar inte en lyckra bil. Hur blir det med festen? Ja, det blir bra. Får vi i batterilådan och batterier idag? Förmodligen ja. Nej. Om vi köttar på. Ja, Du tar ju det där lite tid. Du tar ju det där lite tid. ja. Nej, vi fixar den. Skriva ner dem där. And first, finish this, and then we
Now, taking my hand now. Suck it up. Buttercup. Yeah. And we're good. You know, it's not really nice. Right now it looks like shit. I'll have to find a way to make it look nice. We're gonna put a plate under here. Jaha! I'll basically put a plate over like this. And then fill it in with Let's go. Wait. Olof ropar toa så jag fattar ingenting. Jag har aldrig tänkt. we have a real hole. Yeah, that's it. You have it. No, I need that. And then I need it to hold the. Shall we take this off now? Now, I think we're ready. And we just take a quick look here, last look. But now I think the motor has a lot of place to twist. That you just have to measure from the light, so that it clears the
Basically, if you make it like that, then Det går samma bilsbrunnar. okay. Like a glove. Look at that. Look at how much space we have there. There's a lot. There is a lot. That's a lot. Here, actually, the only thing I should take a little more is cut that a little bit more. Man. So this we have to do with this measurement for this thing. So it'll be here. Well, that's why I said you have this. So you have this. That sticks out to here, and then you have to put the hinge so that when the plate opens, it doesn't hit. That's it. And that's as low. And that kind of goes right there. Right. Yeah. Here it's when you go then it's right there, and I'm gonna put a plate here, but it's gonna go up. So. Right. No. Snake inside. Okay. Well, it's not going that way. It's gonna go up here. Yeah. Yeah, like that. Yeah. There. It's quite a lot out there. I would like to have this here. Tänk om vi jobbar hela dagen. Vi kan faktiskt göra det. Sover ute i skogen eller i bilen. Vadå sover? Jag sover inte. Gjorde du? Nej. Oh, can you come here? Jag började ju. Ja. Bra. Ja, det var du uppe så där. Jag har på vänta. Fälgen ska få på det. Jag har på vänta på Tom ska... No, but it's squishing it quite a lot. So basically, it will fit, but you have to align it like that. And I would actually say, for safety, that was 3 centimeters long. Then it fill the hole and pull it over there. It has to be that. It's so easy, like that, and it's still going to go another centimeter up. You have the whole, you have the segment basically. So there and there. Basically there. That's where it will be. No. I don't want it higher because you won't be able to the hinge is quite long here. The hinge has to get like this. Straight up. Yeah, but that's the problem. You have to have space. You have to have space for the whole hinge, which goes like this, and then you can start. I would like to use this so you can put it up. Can't do that at all. You have to go down quite far. Watch this.
Problem is, this thing doesn't go 90 degrees, it goes down. Right? So when you have the hinge, I just show you here. When you go like this, look, that's as high as you can go. We're going there. Good. Big hole. Big hole. Ja, det ska vi. Now, roll the board this plate is going to be bent up. De ska ju bara sitta i sidan av den här så här. Or actually, Uppåt och in i boxen. you have to go. Ja, då ska man få det. Okej. Ja. Så sätter du på. There you go. And then from that, you go from that, you take your measurement. Then you get the thing. Ja. So, yeah, that's what I was saying. This thing actually will give you all the measurements by itself. But it's good because it pushes the lid, it pushes the thing down, and that's actually kind of good because the further down it is, the more space you have in behind. We need a thing now. Yeah. Who knows? Or take the biggest one and then grind it up. I mean, I don't mind buying one and color it in, but I mean, somebody has to go to the driveway and buy it and get it. Där står, vänta, där står Oh, 80 millimeter. and do you think Svedda has it? Yeah. Yeah, that's too big. That's a 10. You need an 8. And I have, my problem is I think my biggest is jag vet inte. Men fasen vatten. This is the biggest one I have. Det är ungefär genom rösten. Ja, det är ju jättemånga. I say, you were with Coach that Vegas. Did you go there? Det är så här som tar tid. Men det är lika bra att göra. Har du tid? Det är långt. Ja, men... Yeah, that's why you step it up. Ska jag och Stefan sticka dit då? Ja, Ja. det blir nog bra. Nej, är det 18? Vi ska till Ytterhogda. What? Det är åt andra hållet. Vi ska vara nere i... Ja, eller också tar du Felix. Får du en nivåblockad eller? Ja. Ja, det känns i knäna. Här vill jag måste börja med det verkligen. Nu ska vi se. Han mitten var...
And then you take, you have to take the wood files out there, but I think the first thing you take. Shall we take off the lid? No, not good. And then I can. Here's another tool I have, and then you go nuts. Yeah. Watch this. Here. Here. Oh. All yours? No. So now you just, you know what to do. You got the two holes, you go in there. And then you can, yeah, because you can actually fit it at an angle and kind of go almost underneath and clean it out a little bit. Oh, exactly. And then we have to run our hands in there. And then maybe we'll like just grind it until it's pretty. Yeah. And then that hole is plenty big, huh? Yeah. Because then what we might do, I have a rubber inner tube, and we might actually wrap an inner tube around it so that it just gives it, because what it is, can I show you? Oh, here. Yeah. Look at this. The thing, why it's certified high voltage cable is that's the high voltage cable in the middle, and then you have this metal protective sleeve around it. So if it rubs through there, it'll run up against the metal thing. Of course, you want to stop anything from, it can't be sharp. We have to put something in there that it's, oh man, that's how it's designed. But still, we go with, like I say, then we can put like a rubber around it. Or maybe even like a plate, like a thin metal plate, you know. Something just to protect it. Yeah, okay. How's it going with everywhere else? You're good there. You guys? No. Take the center of the door and the center. Yeah, that's sweet. Här skulle de... Now, you'll have to, when you get the hinge there, mark it back to where you cut out the hole, and then from there you start your thing. It might be, look, it might be that we run into this a little bit. Center. There we go. We made it. Oh, basically. Can you measure? Actually, run the like this. Run it. Right here. That. 8.5. There. Let's say 8. Let's stop. Hold it there, and that hinge. Where's your hinge thing? I'll give you the measurement. Mark it too.
5.6. So actually, you can go a little less. But let's now, the nice thing is, we have plastic. You can take that off to bring it up. Lovely. So this will actually. Yeah, everything's so tight on this car. Huh? Yeah, that's more. Yeah, it's a really tiny car. Yeah, we could take off this much to run the hinge into it. What's the method? That was no shit. The measurement was to there. No, you have to try it again. It was to there. Vad funkar den här? But we Take the map down. One more time. one more night. But you know, we can cut the tube off too. Yeah. Oh, that's 8.5. 8. En utgång. Vänta. Ja, 8.5. But We we'll have to could cut the tube take off. it down a bit. Oh, we'll turn it. Because then it would be crooked. You have to have this. No, it's only water when you're. You know what we can do? And you take this plate. There we go. You take this plate, 1/4 inch out of the inch. Yeah. So basically, you make it like that. Go across like this. Put a bend on it, then 1 centimeter. And then we poke neat, and then we'll be able to. I'll do that. It's just too. Eventually, I can make it look nice and paint it because this you open pretty simple. But it might be too much copper. Yeah, it might be too much copper. And then
Because we're gonna have copper underneath. If we have those compressors here, all yours, boys. All right, I'm gonna clean this up. Yeah, and there's another one on the ground. And then, how's the front? And nothing is it different front? He said we were just kind of waiting for you to come here and hold it. Oh, okay. Okay, cool. Can you prepare everything for me so it's perfectly centered this way, in place, up against it? I'll come and weld it. I'm just gonna clean this up so we can. Ja. Ja, men det blir väldigt bra. Ja, Oh, yeah. det blir You didn't have the compressor plug. Det där vill man ha. Bara gå och tänka. Oh, it's snowing outside. I'll just. Why no winter? Yeah. Han låg på bänken där. I like it. Ja. 45. Här står de 45. Det är 22,... Borde stanna. Kontrollmätaren och så på rätt längd. Ja, men inte istället för att... Nej, jag ska inte skapa riktigt än. Nej. Så blir det lite fel. Det är med i radio.
Well, we'll go more because this plate is going to seal I don't know. and then we put a seal on it. Jag såg det. So that would be nice. Like The last one is not rounded. Jag måste vara till luft. Du måste ju vara en sån. Jag måste vara. Yeah. What can I help you with? Yes, I put it back. Sorry. Yeah, I. Vi hoppas att ni har med spelet 3 gånger. 780. Ja, men det är bra. Ja, det är bra. Det är inte det någonting där. Ja, men let's see exactly how. Ja, här, kolla. Det här var 83. Ja. Intressant. Man tycker att det borde vara... Så här har vi den här då. Så den där håget är det fan. Knappt använda. Nej. Nej, de är inte 82,5 över. on the outside. Ja, though. på oskulden på. Oj. Jo, så. Ja, det är kanske rätt låda i alla fall. Det är det typ. Det är skitbra. Det är 82. Det är 82. Ja. Yes! Ja. Ja, de har ju så. De har så ju, va? Det är lite bra. Är det Per där? Ja, det där, ja. Ja, jag måste se a Stuart talk. Ja. He's like, can you guys just stop coming here? Passar du? I guess I'm ready to weld, or? Ja. Ja. Okej. Nej, Stefan. Vi ska sticka tillbaka till lämnan. Ja. Det måste bli... Ja, Jag tror jag skulle sätta reda på den här bilden. Ja, du håller det så. Och du ska fram det där. Du får lyfta på rollerbilarna. Så lägger du på den här där. Så lägger du på den här. Så går tom på bilarna. Så upp av Men hur fan fanns det plats här då? Jo. Det är helt slakt på vår sida. Jo, men jag tänkte på Gå inte kant till kant. där. Ja, Ska vi lägga dit den igen? Och titta? För du vet, det här blir ju... Bara en kant till kant. Det där blev ju... Men han vill sitta fast, för då gör vi... Ja, det. Ja, absolut perfekt. Det här är bara för att visa ungefär vad det kommer bli. Så de mäta. Då var han exakt 750. Okej, liksom den här 35, helst ligga 37,5. ända in i mitten. Visst är det det? Visst är det det, va? So that's one hole done. 750 delat på 2. Okay, we go to hand. Vi måste veta exakt vad det här är i mitten då. Om vi ska få inte fast. Ja, men här. Ska vi köra ögonmått? Det är bra det. Det är bra det. Nu la jag de här som är 1 cm från hålen här uppe. Det gjorde jag förut. Nu är det lite snabbt. Now, ögonmått basically is you have to be up against the wall here and up against the wall here. You see that? Yep. So, Ja, 1 cm från den bilen. okay. Om man är 1 cm från hålen då är det
varit jävligt fint. Jag hoppar upp lite så. Alltså jag hoppar här och ner och samma sak. Den bra där. Det är bra. Du ska svetsa om rocken. No, the only thing is no, man, I'm just thinking if I should clamp it. Ja, absolut. Ja, det borde vi göra. Ja. And 16. 2 stycken. yeah, it's on the table in the corner there, the blue one. Ja, Ja, de blåa. Ja, de stora. Så här stora. ja, stora, ja. Ja, vad får de? Ja. Ja, det är borde. Nej. Ja, det är klart. Ja, så. Jag ser mina fingrar. Det är så. Ska ni borra bubbla? Går de här in? Andra sidan. And you have to go very big. Inte vad det gör. Jag ska hacka med svart. Vart är den svarta här? Sorry, it's Canadian. Ja. Det är också. Pojkar. Ja. Vart är den svarta färgen? Den är på bordet. Ja. Take one at a time. I'll move. Den jäkeln hänger kvar. No. That is Bad. Very bad. all right. Jag måste droppa lite till. Här. Ja, det var den sidan här. Ja. Nej, köp den sidan här. Bra där. Ja. Man kanske lär sig lite här igen. Det skulle kunna gå att flytta den lite till om man vill, för då blir det en liten plåt emellan. Men jag vill inte... Jag skulle vilja ha lite som sitter ihop mellan hålen och mellan järnhålet. Där hålet. Ja, det är bara motorvärmarkabel. Ja, det är ju det. Ja, nej, det där är bra. Alltså den där rackaren, blir ju sitta... Klämman tar i här som vi... it's lifting. It's lifting. Den är helt ifrån. Sådär. No, I see that. Så ska jag vilja ha den sitta. Well, then one guy holds it and I touch it. That's it, really. Ja, jag ska hålla i. No. Oh, then Nej, inte så take off that. Yeah, take that off. Jo, And det then är you igenom. can Det ska Ja, just det. Då ska man göra en hålslag för den där. Den här plasten var... Ja. Det är ingen mening att ha det. Då får du fortfarande lite mer utrymme. Sen är det ju... Bussa fast. Krympslar, då blir det lite gäng ändå. Jag skulle ju helst vilja... Yeah. Jag tar de här. Yeah. Yes. There. My daughter told me not to wreck this blanket. Maybe we should use a different one, but Det går en liten produkt. Let me get ready. Jag tror nästan. Stora These are tight. Oh, they're not. Sätta lite snett. Yeah. Okay. You can stand in the middle, I think, or should I do that? So you guys can both hold. One holds on this side, one holds on the other side, right? Yes. So you guys adjust it. Get it right. I'll get set up here. Men jag skulle vilja ha lite material där. Annars är det lätt att det blir. Ja, absolut. Just om man böjer den här. Är det mycket kaffe i Du måste... This one. I think we're almost done. Once this is done, then they can weld on the side walls, cut it. It's a lot of little things. Små saker som tar tid. Det är nog lika bra att svetsa.
Men, Det ordet kommer inte vara. Nej. Och då gäller det att få till bra. Det var en centifrån målet, det är viktigt. Okay, I think that's enough. If the holes are, go back like 1 mil. Du kan ju faktiskt ta den ännu längre ner om Nej. du skulle vilja. Ta bort den där lilla slanskörteln där. Under dräneringen. Mot Dra säkert. bort dräneringen. Bara den var hålet. 95. Vänder du på den. Bra där. Because then we have to get the whole oval, like do another one, just make it a bit bigger, and then you can get it. Yeah. Man, okay. Well, that's all I have left to do. Det tjänar man ju mycket på. Yeah. Kommer där. One. Det blir ju om vi tar 105 där, då blir det en jävla... Jag backar lite. Ja. Du är långt över kanten. Men You don't have to move this far. You just fram move, lite. you just move this Det far. känns som att... Fram. Ja. Han är jävligt hård. Ja, there you go. And this one is. Han har bäst lite så I do a little more. There you go. So I won't move. Perfekt. Yes, då kan vi lägga undan de här två. Bra. Tar jag om det och sätter dem, eller? Ja, exakt. Yes, bra. Medan Sigge, så... And weld away from the car. Ja, You can take it. ja. Or Eller så ställer jag mig bara här och lägger mig själv på vägen. yeah, I just exactly Ja. do it right here. Och sen Cement floor. ryggen mot bilen. Ja. Så... Det här låter bra. Yes. Details. Okay, so there you go. Yes. Då tar vi loss muttrarna. Bra. And look at that. I think if you look at it, I don't think it can be a lot more simple than that. Där blir det perfekt. Plus att vi har några millimeter spel också. No. Jag rör på And then you're gonna have to make the plates, cut the holes so we can put the screws on. Yes. And, We made the plates. Jag har plåtarna där på milen. 2 stycken 25 gånger den där. Där ja. Då tänkte vi att vi skulle sätta de här på kanten bara. this is 1 millimeter or 1 centimeter? No. Jag tror det är 2. No. Ja, bra. Då kör vi. Skulle jag haft tjockare eller? It doesn't have to go all the way up. It just needs to go here. Ja, bara på kanten. No, like kind of like that. Yeah.
Ja, men då kopplar vi till dem då. Because now, Ja. basically what you're making now here, when you put this on, Ja. You only have it stick up like this far because you need to cut a U in. Ja, jag svarar med. Because we're gonna drill a hole Ja. and weld the bolt Ja. in it. Yes. Yeah. And so that's why it needs to be like. Ja, så det ska vara öppet. Så man kan bara slida ner bulten. Ja, exactly. Perfekt. Ja. But that means it only needs to be here. Ja, då kommer Just we don't want to be too low, so it's easy to get the bolt in. Ja. Because if it's too low, it's a pain in the ass in the corner. So you go like 1.5 centi up or something like that, right? But you don't want to be too high because then you got a long U to cut. Ja, exakt. That U, you just cut it with the Och utan så att man drämmer. no. Eller kåkskiva. No, just yeah, exactly. You drill one hole and then you cut down to it. Ja, exakt. There's nothing if you go with the plate that way. If you make it bigger. Bigger. Ska vi göra en bredare? Look, this is kind of like perfect right now, like that, right? That's you can put that on there. Cut it like about there, right? Yes. Så vi ska Hade de lika mycket värde? 2 centimeter där typ. Men vart hade de? 2,5. Sätter man den You know what I mean? You just need to get past the corner so that the bolt is drilled in nice. Ja. So you have a place to get the bolts through. That's it. Ja. So you guys figure that out. Yes. I figured. Kopplar de här på mitten så de blir 5. Då har vi en tumme uppåt och så har vi tummen här. Jag skapar den finaste biten på mitten. Direkt på mitten. Yes. Bra. Får jag den här och satsa? AC55 DC. Is that a good name for the car? Sen är det då. Ja. Ja. It's AC/DC but 55. So it's Ja. DC. AC55 DC. Får du svetsa? Då de bara... Jag ska satsa. Är jag off camera nu eller? Pat? Ja. Hej. Ska vi göra det? Oh, we have to cut it out a lot bigger. And so, Men jag sätter den till 405 då. no. Då har du 5 millimeter. So then, Hoppande. Emellan. Kan köpa en egen? two things we need to do. What? One that Innan vi sticker ut. Tar vi bussen, sticker kvar i bilen. Köper ett mått från handel. Here's what we're doing. Och skriver på bänken. Our next step of the puzzle. Next step of the puzzle. I still have to actually take this down a little bit Ja, here. jag säger det. Kapar på mitten så får vi 5-5. Then, Eller nej, det är typ 2 which I would like one of you 49, is you 49. take a cardboard piece. Ja, men det spelar ingen roll. Så länge jag gick över lite och sen får du borra och så kapa ut. My, Okej? Där är det. you take a piece of cardboard. I need a plate that goes like this. Så nu ska jag sätta Yeah, so basically, draw it out like that, and then here you bend it so it sticks down. So basically, you bend it, and then we're gonna do the complete, and then I'm gonna glue the shit out of it. Okej, vart ska jag börja? Where to start? Där. And then after that, eventually I'm gonna probably spackle it Vad and blir det? fill it in and paint it. But that's eventually. For now, we need to put 2 plates here so that it's so one of you guys can. How you didn't get it? You imagine just take a piece of cardboard and make it until you're happy with it, and then a little bit further. So you take it here and go to here, so you have something to Men den sitter på utsidan. Insidan. insida. Insida will be going backwards. Basically, inside it's and bent that way so that we can
so about 1 centimeter hangover here. Drill, and pull. Basically like that, but I'm gonna still actually, I still need to figure out how I'm gonna cut this without doing more damage. No. So start cutting. I'll check it. When it's good, then you can make it in the metal. Oh, well, I go outside. Hello. Jag får ju mardrömmar av det här. Det ser så jävla hemskt ut. Jag vet inte. It's kind of ticking, isn't it? Yes. I don't know why. More wire or should we try? Prova. Och det ser hemskt ut. Ja, jag kommer stryka det där sen. Ja. Ja. Mindre? Mindre. Okej. Vad dålig jord eller vad fan? Nej, jag kör med mindre. Ja, jag kör med mindre. Ja. Här du ligger skit. Vad fan? Här ligger det skit. Nu ja. Nu är det. Ja, jag vet vad. Nej, för jag satsar på den här. Nej. Det går inte. Det är lite rostigt. Jag satsar det där. Slipa måla. Nobody's gonna see under it. Ja, exakt. Får man slipa åt det. Ja. The part you just can't wait. You want me to do it all? When you're ready for it. Okay. Well, get everything ready and I'll come.
man fastnar från fan bara göra dem där. Nu har jag faktiskt It's much better than pimpa the... av och borra. Du funderar på det. Ja, men alltså det knyter fram mer och mer. Ska den sitta liksom där, då behöver du inte ha hårda händer. Nej, inte fan behöver du det. För då kan vi släppa ut. Det räcker ju liksom att pimpa. Ja, det kanske räcker bara att pimpa lite grann och använda. Så det är Det går faktiskt att surfa på honom när man har en större. Den flyger. vi gör den där nu. Det är det för den där och sen tar vi och pimpar av den där. Du tar ju vittla här då. Så man håller det. Får man in den där. Den går bara. Okay. Good heat. Oh, that's better. I mean, when we put a plate in here, push it, glue it, and then you can spackle it totally flat. It just be rounded. Actually, I think so. It's just this bubble is small. I know it's small. No, they've never done such an old bubble. Här, du måste kapa i den här. Oh, yeah. And then I'll get there. One day, every day. I do this other side so it's the same. Hur går det då? Ja, kunde gått bättre men det Du vill ha slipa ner svetsarna? Ja, exakt. Nej, men jag tror du sa svetsa sen. Slipa ner svetsarna sen. Ja, det hörde jag till. Ja. Och det tänker jag. Vad Stefan borrar här? Jag vet inte, vänta nu ska jag försöka. Stefan ska borra alldeles strax. Ja. Undrar du bara vi skulle lämna bort borren? Ja. Nej, helst inte. Men de är också. Ska du pilla på datorn igen? Am I ready Så to att du pillar drill? på datorn igen. Jag ska kika lite. Inte. Ser du här? Okay. Här har jag dåligt gjort. Att slipa ner det sen. Och bränna ner lite där.
Okay. Jag skulle inte sätta på dem. Men nej, det borde bara gå till. Markera ut vårt 250. Eller 250 nu. Jag kan ta 60. Har du båda eller? Ja. Yeah, it's better. Yeah. Absolutely. Ja. Ja. Det är så rappt just nu när man går upp och spelar på. Ska du köra med Det den? blir det exakt lika. Nej, de var inte. Ja, det är under 20 hästar. Ja, nu är det för sent. Nu kan man köra. We're making our charge port hole right here. You're gonna have to slide her out. Cable there. Yeah, so Hoppas det blir rätt. nej, det är rätt, absolut. More drilling. By the way, Svedda, tack så mycket för allt din grejer. Thanks. One of the main guys in town here, he keeps giving us stuff for the project because I don't have enough. Thank you. This is where the charge port is going and the hinge. One of the most painful jobs. Yeah. Right after cutting out for the motor. I'm starting to get used to it, really. Here we go. Oh! Tryck in. Don't push. No. Now. I'll try so people can see what I'm actually doing. Destroying a perfect hood. 55. Nice. Det går framåt. Ja, försiktigt. Ja. Ta-da! We have a round hole. Wow. That was ugly. Nice. Repa lacken. Nej då. There we are. Yeah. Have fun cutting and stuff. Kolla om det passar först. Cut out for the hinge. Yeah, cut out for the hinge and make it pretty. Kolla först om det passar då, Stefan. Ja, det hoppas jag. Ja, det hoppas jag. Vi måste nog ta bort lite plast. Punta lite. Nej, jag behöver inte punta den där. Jag tycker faktiskt att det är lite liten. Jag ska sätta springsidan va? I think you should use scissors, it's easier. Ta den från energin. Sådär. Så det är kallt, så nu ska vi fortsätta svetsa. Ta bort allt utan. Det är kallt här. Passa. Klippa. Ja, den kommer inte påverka. Jag måste slipa den här svetsen och... Nej, fan. Det går åt. Så nu håller vi på.
lid out like this. Just a little tab, is it? So when you cut the steel, put a little tab here. So you can bend that out and with just one foot in here. That'll stabilize it. Yeah. And then det är svårt att hitta bubblor samma. Det är like a hello. Det är bra. Yeah. No, I'm just. Yeah, right. But this is going to be on top, right? These plates. No? It can't be underneath. Hur ska du få Why does it? How is it going to go up? Ja. But this part has to be. No, man. Wait. Maybe I just have to understand, but. Vänta, hörru, du tänker nu med en snoplats som inte ens får? This plate is going to be on top. Yes, this place. Yeah. Yeah, that's what I meant. Sorry. Okay. Yeah. I'm like, how's it going to be underneath if it's not going to go? So yeah, now you're cutting a slit here and cutting a hole out for the hinge mechanism. Yeah. But otherwise, yeah, of course it's going to be flush. But this part's going to be flush with the top here. Yeah. Then I cut off this small corner, so I don't have to slice anymore. I can use this. Hur ska den sitta fast då? Får bygga alla fäster. So you have to do a bracket underneath. Yeah, but you have to slide it in like this because you can't get it in under. Mm-hmm. You know what I mean? So you have to cut a slit. Yeah. And it's and then you're gonna put a bracket underneath, right? Yeah. And weld up a bracket and see if you need to put a triangle in it. Yes, you have to. Yeah, two. One on each side. Är ni klara med de här borrarna? Ja. Då åker vi och lämnar dem. Say a big thanks. Yes. Vill du åka med mer? Nej, inte all day. Come in, dude. You're staying with me. Olof, du stannar. He's like, no! Vänta, tryck ner att det var den. Shut away. Now you and I, let's finally do what we're gonna do. Yeah. All right. This can stay open. Yeah, so the positive goes, no, negative goes to here, and the positive will go to here. The contact. Yeah. And so we take the positive out like this, through here, out, and then we're probably going to take it down. This one down, and then see this here. This one here. Yeah, I think what we'll do is we'll drill it through holes and take a zip tie and so we can attach because then the cable. The copper plate is going to be on top, so this is going to be underneath, but we want it to be protected. So if we can, Är det ett spår? Ska det gå bak där?
You know, I was thinking that we can go just put it on here basically. This one. Yeah, we'll figure. Oh, what we could do is just drill holes like this to take in a strip. Wait a minute. I keep forgetting to have this. Wait for it. Wait. Yeah. This is awesome. Is it? Om en riktigt. Perfekt. Där. Där är det bra. Har du sätta den där? I want the cable to be up here. But anyway, if we do, you know, like I said, if we drill a little hole into this, then we can take a strip through there. We just need to attach like one right there. You know what we could do? Yeah. We could put it there, huh? Are you done with the welding machine? I don't think so. Let's clean this up. We'll take some paper. Det är bra det. Ja. Det är den lilla tripen där med tryckluft. Ja. Ja. Pressure grind. Maybe underneath that, I smell rubber burning. Yeah, it's summer. Can you put something underneath? Because I think you're burning the rubber thing there, the mat. Or? No, Ja. nothing here. Oh, good. Vad tror du miljonvarvan du hade? Vart tog den vägen? Den lilla. What do you want? Jag hade den inne i bilen. Jaha. Det var ju så liten bil. Ja, men det var bra det, för jag ska ha ett litet hål. If you need, måste ha luft. Ja. There's the red hose, and then I have the little pistol there. That's the red hose.
something a little bit higher filling up because this is going to be heavy like hell. Kan man inte Ja. på kameran? We see us there a little bit. Okay. 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 We put it all away. Oh, okay. Då bär jag dit här. This we have to move over to somewhere to the left, to the mat. Okay. Huh? Ja. Får det plats? Nej, det är plats. Vi måste hitta en bra väg till att lägga den i. Är det batterier i de här? Ja. Alla? This is one. So, like I say, plus, negative. Don't go like that. Åh gud. He's feeling strong. Och det där är ett. Effekter det där. Kan inte ha det här min bror? Are you feeling strong? What I'd like to do is Koncentrera inte på undersidan. Det är inte så Like mycket. that. Yeah. Skammen som ger sig. Batterierna visar än vad jag trodde. Men jävlar vad fort. Dude, I can take that. Well, here. I mean, it's all metal. So. That måste passa. Here's for another one. Ja, så det går ygla på ygla. This way we can take these. Is this just I think there's nothing in it. It's just pasta.
Det här är då den gamla. Nej, det är inte alls. Det är nya fräscha. För det är så So this is the BMS, as you see. And I plug in. This is can in, can out. And the last battery, so we connect one to the other battery with this can. And then the other one, we put that little resistor at the end and closes the loop. And what's going to be really Det är så här ljuden när de stoppar in fingret i en fläkt. Jag har hört det, så hör man så i vattnet. Det är det första som står i vattnet. Tänkte det var vinkeln av det. Ja. Mercedes. So we have 24 point something. So we have some space in here. This is if you have water heating. You can use that. If you don't, Och så 4, 5, eller 4, 6, 8. That is Jag drar det till 16 till börja med. this is what we Jag sitter have. på staden. Det ska jag vara. Kabel. Ja, men har vi kabel? Okay. And what did we have for lunch? And this box is 60. Men vi har plats. Nej, 64. I mean, we have 2.5 centimeters. That, Vi sitter kvar. Det där är lite saker där. Det är ju du också. 40.5. Det var bra så. Det var 6 millimeter. Ska vi köpa det? Ja. Jag vet inte hur mycket det kostar. Ja, nej. How are we going to do this? Yeah, that's what I'm trying to figure out right now. So we need to go, and then basically we're going to cut off because it's going to sit flat on its this. Then we we have to cut one of these off. Vi kör på det. And how she can stay. Maybe sitting up. We're just thinking if we should put it back to back or like this side against this side.
Där har vi kaffe. Yeah, but you have the wood attention on the other side, eh? So we can turn it off the side. Klockan 20. Stort slutsteg. Ja. Så har de nästan. So basically it's gonna sit like that in here. And all we have to figure out. We can open another one, put it beside it, and then we have to figure out how we're gonna put it in the box here. Cause see, we need place for this. So we have some place for this. Yeah, exactly. So this is more than enough, huh? So that's all we need. So the whole thing is slightly over to one side. We have to push everything against that side because we got to come out with the cables too. Yeah. What was it? 16? The cable was 16? Yeah. Oh. Okay. Let's pull that out, put it on there. And then we can start to figure out this. Oh, put it both there and there, and let's move this over so people can actually see what we're doing. En här, en där va? I think we'll take this outside. We'll have more space. So now I understand why it's difficult if we put these in there and then try to get it in the car. And it's also going to be difficult if we don't do that. So I don't know. Jag trodde inte att det var så lätt. Ja? Jag trodde inte att det var så lätt. Ja, det är inte så stor faktiskt. Det fattar ändå bra, men det är tungt. Huh? This seems small, huh? And yet this actually has some wiggle room. I just don't know how we should, like.
Exactly the same. They're brand new modules. And Alltid lika härligt. just think if we go that way, that way. Black parts together and that on the outside. I think it's better if we put stand them up basically like that. And then we have to come up. Ska ju komma åt att kunna sätta igen 325 på Jag tycker att det känns väldigt. Ja, kan du göra den exakt rätt igen liksom så. Om du har bocken I'll 10 talk så to att the du har guys bocken and ask them a little bit. du har plan yta på 10. Vad räcker det? Det är ingen påkänning där. Nej, det är just I'm just thinking if we should do like if we should flip one this way, then you have the positive to the negative, and then we can hook it up in series, right? Then the cable is going to be much shorter, and then basically we do like, let's say they're back to back. Let's say one's going to be on the bottom, one's going to be on top. Yeah. Yes. So then it would basically go across like that. The positive, and then we take one from that end, and then one from no. Cool. Not really, no. Ta någon bättre penna. Why don't one of you guys help the other guy on the back on those flips that used, and then we can think a little bit. I'm just gonna talk to the guys and see which way they would do it. Yeah. And then it's gonna fit nice. I just don't know how to attach it so it like doesn't shift that centimeter over. The top, we can attach the top to here. So if we stand up one that way and then one that way with the black against this wall, and then we can attach, you know, on the top here. The only thing I don't know what we're gonna do is with this on the bottom. 42, huh? 41. It's basically made for one tab cut off, so it's fine. I'll just call it a limit idea. I think that's what we'll do though, is basically put one tab on one side, one tab on the other, and have a little spacer do it, and then screw it in. And we can do 4 screws up here, 4 screws there. No, what we can do somehow is put like, especially here, huh? Man tänker bara We stand it up this way, right? Then we could put a spacer here between them. No, and then holds it up against the walls. Where do you space? What did I say? This is basically 11 and a half.
Ja, just det. Ja. Ja. För de ska sitta i mitten då, där ska det vara lite. Ja, men där har vi sett den här. Ja, då kommer det bra. Yeah, exactly. We just put like a bar down below. Ja, vi kan ju ta hela vägen. No, Ja. you take some bar. Ja. Not all the way. I don't want to make it any heavier than this. Men, Hade du allt på? no. Inte du på? No. We just put it in. It doesn't matter. Ja, det är bra. Jag tänkte om man inte sätter då kommer väl lådan liksom flexa. Eftersom att de skjuts fast ett sätt. Om det batterierna inte är emot. Ja, det är inte bra. It has to be against something. Ja, absolut. Like that. This is 11.5. That's 22. Something 3. So we actually only do 1 centimeter. Men säkringen och allting där får inte plats i lådan. Det får plats i det. No, but I like it. It looks really well. And then we just push it on the top against it. So the battery's going to be sitting like this. We can flip them around so that the positive and negative goes back. So look at that. Man kanske kan sätta in en spacer som sätter fast den. So say 1 centimeter bar? No, we just put it in here. And then when we put the batteries in, it just sits it's just a rib, you know. Nej. Ja, exakt. Men det blir bra. Vi har den aluminum. I mean, that's what, first we'll cut off the ribs. We just have to figure out which one we cut off before we cut, and cut it off, put it in, and then all it's going to be is a rib here to hold the space. So it can't move. And then these are going to stop it from moving this way. No. So I mean, we can put as many screws as we want, really. But no, det är tungt. Det är bra att det blir bra. I'm just thinking 1 centimeter. Du är så bra på det. Ja, men då du har tränat det. You can see that. Hoppas det är på väg. Så det är 5. Yeah, we just cut off these, like, maybe we make a messy big so it sits there. Like that. Yeah, like this. They're let. It's nice and light, it's aluminum, it's soft.
I think so. Nu ser man inte på den här. De gör 12, men de behöver inte heller sitta Yes. yes. De kan bara ligga där. Jag skulle vilja ha... This is why they build the battery boxes outside and put everything in, put the sampling in. Let's do one thing now. We'll get a third hand. Let's stand it up. Good. You come help me. We're going to put this, stand it up like this. Put it back to back. Vi kommer färdiga, förlåt. Jag ställer mig själv in. Maybe, but we might need to go more. Huh? That's what I just. As much as I wanted Jag to. måste borra ett hål till. Tror jag. I den här. As much as I like to calculate. Där också. Då kan du plocka ur den så länge. Jag har gjort några på märken. 23 Klippa till den här sen. halv. De där. That's 24 and a half. This is 23 and a half. So that's why the plate, I'm going to pull the part there. It's going to be down there. It's going to be the plate. And that's why when we go nice and high, Allting jag gjort på it's easy. Jag två You just pull the plate on Det är this. mer än vad jag gjort på One on one side, one on the other side. And then Visst it fick should. du teorin? Helt sjukt. Jo, det har jag gjort så No, mycket. it's high. Jag har fått 20 på oss själva. And we put it right on the cooler plate in there. Jag tänkte på det. Den är That's good. Så det är ju. Oh, we're figuring it out. So that's Alltså mer sure. The measurements here. Det är lite för mycket. That- Ja, så vi lär oss för mycket. Inte mer. I think it's going to be. Felix lilla gärna och Ja, I do have. I can resort to the Min paper. jävla är liten och den är bra. Men det är kortslutning. Kortslutning. Once a meter. It should be perfect. Okay. You hold that one. We take this one. And you can put it on the edge. Manual. Sätta på de här inslagen. Sätta inslagen på boxen. Markera på två Okej. Justera. Sen kan vi fortsätta. Men den ska kopplas till plus och minus. Japp. Och då blir det hur många Ja. hur många volt eller vad det är. Det här är 58 volt. 59. Yeah, basically 60 volts. So together it's 120. Ja, just We're around 118, and the range is from 90 to 120. okej. So that's perfect. Oh. So this is the what's called a low voltage system. Nej. And the only thing I think what we'll try to do, Nej, då var det laserting. I have to move stuff around. I can't like I can't see it enough. It's Man måste nästan
Oh, but it's interesting, no? I think it'd be better we put one BMS on that side, one BMS on this side, because then we have space for the sacking. But let's measure that and see how much space we do have. I asked him to make the box a little bit bigger. 64, 63 and a half, and the inside space is, so we have 1, 2, basically 3 centimeters. 63 and a half. 1, 2, 3. Ja, that's it's little. Oh, I think this might fit. What do you boys think? Men sen så sitter det bultar utanför på båda sidor. Och så en grej emellan. Så det håller ju ihop. Varför sa du igår då? Koppla igenom sprickan och fylla We had 3 on, ja. Aluminium, det Jag har kört aluminiumbutik på industrin. Det är ju Men det är häftigt. skogar. Man ser inte det här. Men stål och rostfritt, det går ju bra som helst. Så det kan jag köra. Det här skulle jag faktiskt vilja köra med tiggen. Lagt ihop. Man har gjort det We have to go with this Ja, side. So that really just doesn't fit at all. The front box should be bigger. You should be able to fit it inside. I så fall skulle jag ta The med rear den. box is the one that's Skulle man kunna ta med den. real tight, like. Yeah. So basically, this is what we'll ask. Vad är det på den där? Det där är vi så. Here's how it's gonna jag go. vet We inte. can make the box. Jag skulle vilja tigga den där. Let's design a box out of this right now. Jag har ju min 10 ligger i skuffen. Men den tänkte jag. No. This is one for one battery pack. So this is a contactor, and so here. Och så man lägger till små detaljer. Alltså, snygga till det lite. Sen svetsa på det. Here, you see one and contactor, and it's on the negative side. Yeah. So basically, this turns the battery on and off, and so we can put them in a row. We can make like a longer box. Yeah, exactly. Or we can go like that, you know. But then, well, what we have to think here is like, it's coming out here. Yeah, I'm thinking that. And what we can do is basically attach this here. Yeah. Han sa silikon och... Nej, det var det. Right. Det är och backen. Yeah, it is. It is. And you can see how much. Men du, en kaffe så. Jo, det är klart. Det var Because what I'd like to do is make a box for this. Yeah. No, but the thing is, we can attach the box to here. And then the box can actually go. The box can actually go right over this. Yeah, exactly. No, the box is right over this. Then we take the cable through, like we just made the hole there. Pull it through, hook it up here, then hook it up here, and then take the hole out the box here. And then this is going to go through the firewall at the bottom. So let's just measure. We know where that is. Let's hope it fits. Look at all this fish around here. So what we do now, right? One hole. Vi ska ticka och sen ligga precis kant i kant. The other hole. För då skulle det bli riktigt snyggt. Och så är det bort det här. Lugna.
Det är det man tänker upp på ett sätt så ska det ligga så lite bris. Nästan bara så. The thing I'd like to have. Yeah. I know what you're about to do. Oh, we're finally moving. No. Är det kaffe? Ja, kaffe. Swedish fika. I just always get that wrong. Oh, men här, now I'm starting to feel better. Get bra där. We'll make the box pretty big. And what I want is on the side, we'll make it open. Because I mean, we're just two screws, one on that side, one on that side, maybe one on that side. We measure it out, give it the step by if you can make it. Ja. Ja. Är du hungrig? Are you a growing boy? He's trying to grow. I'm a growing boy! Yeah. I'm just growing. The fire looks dead, boys. I'll bring her to life. I have a way to do it, if you don't mind. I'm just too. Can you say control freak? There's my way or my way, really. I have these. I'll show you this. I load it up like this. I load it up. Oh, let's take this way. And we have. When I took this garage apart, I saved all the shingles. Yeah. Spread these out a little bit. Bring that out. Right there. There. What? More? Why? No, I don't. I do not. Which is nice. Yeah. On the engine. For what? Oh, just take welding. I just don't want to weld. That's why I think I just don't want to weld with the electronics. I don't know. Is it really sensitive? I have no idea. Because put the clamp. I mean, it should just go directly in. Like, no. I don't know, man. That would be nice. I don't know how to take that. There's another thing. But you do. Yeah. That would be great. Well, we can still. Small one. Jag kan tigga. Var inte bra. Can you bring it? Maybe. En viss nivå. Alla olika bra på den här. Ja. And then it blows itself back to that. She blows herself, man. Oh my god. Hur är det? Igen? Det är en korv. Hi, Buzz. Hello. Well, fuck. I'm really happy with that battery box. Where's my partner? He's around. Olof. The man. Men det är bra. Oh, yeah. Huh? Många kakor har du tagit redan? You know, when we first pulled out the things, I'm like, oh, fuck. I've never done that. And the theory is good. I've studied it a lot. But
This is exactly why I wanted to build this bubble. When we put it all together, then we have to program the fucker a little bit too. Måste du programmera? Well, it's pre-programmed, but we still have to kind of check everything with the computer. Ja. Vad håller vi på med? Det finns ett sugrör på baksidan. Bra. Plus hoppas jag. Minus. Känner inte det. Yeah, sorry. Whoa. Well, I like the plate idea. That is rad. And then we attach it along the top and bob it. That's good. So let's design a boxer. How big engines can we get from this place? This is the biggest one. No. You can run those double. So I've been driving in a Beetle where you put, it's pretty rad. You put two of those engines, one on top of the other. And you put a belt drive between them. Så de driver varandra typ. Nu kan det få prata. Ja, du, Yeah, in a bubble as well. And but the thing is, you see that controller and inverter. This is the only company that does a box like that. Okay. And it's sweet because it's all there. I mean, DC, everything is there. Otherwise, you put it around on the wall, and then it starts to be messy. You know how we're going to try to be as clean as possible, right? But I think it'll be all right. Still wonder if we should take the rear bumper off. It wouldn't take us that long, would it? And then it would be bumping against it, and we'll have a lot more space to move in. It's 4 bolts. Yeah. They're not rusted. Maybe. Nej, det är allting är nytt. Ja. Det är så. So it's just interesting how tight it is. But like the Tesla drive unit, has the inverter attached to it, and then you have there is no gear box or anything, right? So Ja, you det är just, direkt. Huh? Det är direkt va? No. Well, it's direct. I mean, it's 9 to 2.6 or something like that, gear reduction. And that's the small drive unit is 285 horsepower. Skapligt. Yeah, and it's really small and light. It's less than 100 kilo. Everything together. Så det är mer än, så det är typ 2,3 häst per kilo. I mean, this is why electric is the future. The other reason why it's the future is electric engines are 95% efficient. Gas and diesel, most of your power, it's like 35% efficient or less. Most of it goes into heat. And so that is actually why in the winter in an electric car you use 30% more power, is because the engine is so efficient that it doesn't create heat. But in gas and diesel engines, we have the heat already there. And so that's the only downfall of an electric car is how much more power it takes in the winter. But I mean, this is why, especially around here, I'm building it the way we're building it, right? We're doing what we're doing.
is because we need to do it with you make enough range that when you take a 30% hit, you still get to Östersund, you still get everywhere. And Sundsvall and Mora and det där kommer. Så mycket längre vill man inte sitta egentligen. Kom igen, det blir roligt den här. Ja. Nej, men you know, when we take the Tesla, we need to go further the T's on it, but that's going to be a few years. Nej. So that's so basically electric cars are about 5 to 6 times more efficient. Actually, sorry, I worked it out once. It was 8 times more efficient, but let's say 6. Just because, where's your resistance? There is no resistance. You have the only resistance you have is in the bearings, right? That's it. And so that's why you get so much performance out of an electric car. Other thing is there's no optimal power band. You have 100% power at the start. So the classic electric car guy and my friends that are doing that in Britain, they're like, I'm not doing it because of the green thing. I'm doing it because of the power. I'm doing it because of look how much power is in that little fucker. And to go up, I can put in the big performance Tesla drive unit, which is only a few centimeters bigger than the smaller one, and we have that at 600 horsepower. This. Not this motor, the Tesla drive unit, performance unit that is a direct drive to the axles. So a friend of mine, there's a lot of YouTube clips I can share that with you if you like. He's been racing, Porsches and everything. The problem he has, it's rear wheel drive, and it's so light that he can't get enough power down. Like he has too much power. Wicked burnouts. Oh yeah. It's awesome, it's a 9-second car in a quarter mile. So this is as much. I mean, I do. The thing I like is that I'm doing this definitely partially for my kids. The solar stuff, I'm doing all that for my kids. It's so that I can do for people. I forget waiting for other people to do it. You just do it yourself. If everybody tries to do something themselves, they can. But then the other part is it's fun to play with. I can do that here. It's clean. I like that. I like driving in and out and not get all smoky and dirty. And every time I work on our diesel thing, I'm all black directly, which, it's okay, but I like this better. I've worked on those cars enough. So, and then if you want to take a gas car and get that kind of power, you will spend a huge fortune on it to add turbos. This is expensive. The electric is expensive. But if you're looking at the horsepower per price, exactly, it's not so bad. And the best thing is you drive by the gas station and you don't care about the freaking price. Speciellt nu. Nu är det faktiskt billigt. Elpris är inte gratis. Nej, elpris, and that's good. Elpris, it's really high, but again, you have to think it's so much more efficient. So per kilowatt, you drive so much farther. Most of the time, it's 1 krona with taxes and everything. It's 1 krona per kilowatt most of the time. Then you throw some solar panels on. It is like that's what I like. All right. Anyway, that's my my student hour. A little more to teach you. Fuck, it's hot by the stove, huh? Let's make our box. Yeah. And then we figure out which way we're gonna put it. I think we know which way we're gonna put it, but yeah. And then we can make our cable, start making our cables. Cut off the things. Once you guys are ready with that box, We'll do the same.
will start to do the same, except that one's easier. Det var bara 2 år i plåten där. Eller isolera också, måste vi lägga isolering. Sån där matta. Ljuslöv. Ja. Och sen ska vi Det bara ska ju bara sova lite. Ja, men jag tror vi måste ställa på mig där. Rondellen, ja. Upstairs, there's a couch, you know, and it's really warm up there. It's for the teachers. Jag orkar inte där. Nej. We're going to be covering. Så vi måste Lukas. Ja. Vi måste. That's why. Oh yeah, that's another thing. The battery boxes are made from steel. Why? Dismantle. It does eventually. Det håller bra. Ja, det håller bra. Aluminum will melt very quickly. Ja. So the thing with electric cars, everybody's like, "Oh my god, so bad." But they burn, and they burn really hot. But the stat is around 1 to 10. One electric car burns to 10 gas cars. So the fire danger is a lot different, a lot less. But so that's one. The second thing is that when you get in an accident and you really get in a wicked accident, the batteries don't start to burn like that. They take a long time before they go into it's called thermal runaway, and that's so they take quite some time. So even if you damage it, they don't explode. There's no such thing as batteries exploding. And what are the 2 ways to put out battery fires? Suffocating the fire. Yeah, 3 ways then. And suffocated by how? Brandsläckare. Inte vatten. No. You put the whole car into a tub of water. So that's one. And that way you suffocate it and you, yeah. What's the other way? This is quite interesting. Jag hade inte ens blivit bra så. Blåsa. Nej, men det matar ju elden lite. Hey, cold. You freeze them. Ja, just det. So when you freeze these things, and the more you freeze them, so actually that's the new way of recycling these things. When you freeze them, you can chop them up and do whatever you want, and you have no danger of anything. Det var väl om ett batteri är helt stendött och det är iskallt och det är helt inaktivt. Yeah, when it's really, really cold. I mean, they still work. Like you can drive these cars at negative temperatures, very cold batteries. And so what the thing is, you can pull power out. It's just putting power back in is really, that'll damage it. If you put power in when it's really cold, fast. So you can put power in. Basically how you do it is like, you plug it in and you plug it in on the one charger and it warms up your batteries by charging it very, very slowly. A few hours later, then you plug it in big if you want that way. Otherwise, I mean, I have a heated garage, so that's good for me. But for most people, even if you put 3x16, it's still the controller is programmed to go slowly, build up, and then the batteries will warm up, and then they'll take the power. So that it's not bad for the batteries to be. Ska vi jobba på? You guys will get that box done. Get her in. Ja. You guys are gonna get this plate thing done. Plates. Ja. Can I
Can you take those two things and put it somewhere where we can drop? Because we'll put the hole right, I mean, you put the center of the hole right there, right? Or maybe you put it a little higher so we have a little pucker. Yep. So put the center right there, but it's gonna. Trycka ihop med samma bricka. It has to be. Yeah. Bra, då puttar jag på de här. Clean it up, put it on. Och sen får jag testbrickorna. Yeah, clean it up now, though. Vad är det här? Contactor. Basically, the power coming out of the battery, when you turn the ignition off, this opens and there is no power. So, yeah, except this is a big one. And this one is so that basically you don't even need to take that big plug out to take the high voltage. That's extra safety. Yeah. But this one, as soon as you turn it off, this opens, that one opens, and the big high voltage cables are off. So. Yeah, let's do it this way. Yeah. Like that. Because then the box will be there. So we can reach that bolt really easy. Vi får ta på den nu. Nej, jag får inte mycket. It's going good, Ulf and Lars. Hi. Nice. Om du gör fel så... The water popper. Yeah, this will be sitting on there, and the holes are going to come up the bottom. So let's say the holes are at the bottom. Basically, the holes are. This is the bottom of the box. And the holes are there. There's a data hole there, but we can cover that one and take it off. There.
And then here, we're gonna make a copper plate. Because it's too short to make it. Yeah. So we'll make a bus bar. Copper pretty good. Got lots of it. So that's. Should we go? Pretend that's 10, that's 5, yeah. Men här, baksidan. Should we go just a little bit Vi more? kommer att 11? då punktar man hela vägen. Kör man en punkt och så låter man kallna. Ja, För då so it doesn't need to be slås huge. färgen lika på. Or should we go 12 just to give us extra? Ja, lite grann. Upp på baksidan. Det gör helt rent här. But how do we mount this? This box? No, the thing. Yeah, here. Vi bara tar miggen. Yeah. And we'll just take it right through. Ja, to det the är box. bra. Yeah, little bolts. See, it goes in. And the same with these ones. För det var ganska tajt där på sidorna. Nej, Det var inte. we had 3 centimeters, remember? Ja, just det. Yeah. So then we can take it right through the whole box. So I just want to keep it tight here so that this way we go with 20. That gives us 1+ centimeters on either side almost. And then we can do a nice bar across here. Goes up to 9. We have space there to reach under, put it on, rough bar across, and then down. And then we can go straight down. So this one is going to be there, and this one is going to be there as well. So we can do those holes when we have the box, when we just get the box made. So this is, we want this to be, how much space do we want right now? This is 7.5, 7.5. So we go 9. Should we go 9 here, then we can get a nut on it and make the cables there, or should we just go 10? Not at all, but I mean, the moment we already have it, that's 1.5 centimeters. If we go 9, it's 1.5 centimeters. So I just wonder if we need like more space to get our hands in there, or Ska det sitta topp? no, sitting in the box like this. The rope is actually going to be up here, so we got to get our hands. We got to get our hands in here, pull it out. So we share it. Oops. Så vi ska vart använder du sånt? Och sen så lägger vi på boxen. Och så. Sen ska vi ha fullt på styrkexhusen. Okay, Seager. Då är det där den nedre sidan. That's all we need, huh? Should we fire this off the old and set it off? Oh yeah, we didn't do that. 12. 120. Tappa inte boxen. Alltså då springer jag. Jag kubbar av. Jag går hem och jag går aldrig ut. Jag går hem. Okej, passa. Det är bak först. Och det tar man först. Ja, ta bort filten. Bort filten. Ja, där.
Ja, kanske på en sida. 12 centimeters. Alltså att backen. See, I was wrong. Ta bort filtret bara. Isn't it like that? 20 millimeters? No. Jag skulle inte jag stå och ropa med 2 centimeters is 200. Nej, jag vet inte. Ja, det är det. Ja, det är det. That's well rounded, yeah. Ja, den här pulten är perfekt. Jag tror inte det kunde bli bättre. Detta är fästen på rätt ställe. Bra. Ja. Vi måste... Yeah. I mean, the whole thing is 17.5 inch, so it gives us almost. It's nice and tight. I mean, for more space, you can put it up like that. And then we have more space to get up there. But it's still, it's the same size box. It's just either there or there. The perfect. Then we even have the data holder. Right. Okay. Picture time. Step of time. Let's go. Here, let's show. On the side of our box there, the high voltage cables are going to be coming out, and we are making a little box that sits on the side of it, and the big fuse and the contactor is going to be sitting in that box, so it's all sealed. So any cables coming out of the actual box are going to be, as soon as you turn the key off, it's going to be dead. So this is all safe, and it'll all be covered. So yeah, there we go. Now, on there. Put it bra där. Ja, vänta, vi kikar. Jo! test. Nej, inte det. Det betyder att hon... Nej, men han är... Han fick ju gäng. Jag tar sluta bort den. Det var ju gäng. It's like getting reflection. There we go. Men du, vad fan är det Fyra brickor. på den här sidan? Ja, det är det. Jag har blivit trött på den här sidan. Vi skulle ha plåt. Du måste ju ha ner där för röret är fortfarande lite.
det stämde ju när vi borrade. Det stämde helt. Vi kollade, allting var perfekt. What time do you guys want to finish today? När vi kan dra kablar. När vi är redo för att dra kablar, då kommer vi göra färdigt egentligen. Dra kablar i tunneln. Ja, när batterierna är på plats. Ja. Det var det som är det. Vi är klar. 18 then. That's the latest we'll stop stream. Okej, bra. Ja. 18. Det blir bra 6. Ja, klockan 6. Det blir bra det. Klockan 6. Okej. Så här sitter. Balkarna i mitten sitter. Men hålet där blev fel. Hålet här matchar inte. Fast jag tror att det är... Ja, det är ju den där som får i. När... den är bra. Den där matchar inte. Men det satt ju rätt när vi kollade förut. Well, a little bit of the drill don't hurt too bad. Hate to do it. Yeah, I mean, we just drill it up from underneath. Oh, but let me just stick something from inside. Kika hur mycket det är. Hej, där är jag. Det ser ut. Hemskt. Here. Kan de inte se mig. Vad säger de här då? Hur går det? Har det gått bra än så länge då? Du har inte jobbat om. Vi ser det inte. Hur går det? Går bra än så länge man. Ja, C55 BC sounds good. Ja. Ja. Vad hette han som hade den här innan? Olavi. Hette han så? Mm. Ja, varför döper vi inte det till honom? Olavis Nightmare eller något sånt. Olavis Dream. Alltså, ja, men jag vet inte om han gillade det. Ja. Vänta, jag måste gå runt. Det ser bättre ut, ja. Vi måste bara bryta lite med bulten alltså. Ja, men då är allting ordnat. Jag kollar den här sidan om det är... Den här sidan är bra. Ja, men då är det ordnat. You just don't tighten them. You just put the bolts through, And then tighten them. move it around, jiggle it, get it. Just force it. Basically. Yeah, force it in place. You just kind of jiggle it a little bit. That's all. And De här bultarna har varit underbara i alla fall. yeah, these are great. I'm just thinking one thing. This has got to be strong enough, hey? Ja, Do we need to put a? What I'm trying to think is, do we need to put like a 1 centimeter bar that the whole thing sits on? ja, jag kanske. Jag menar, nu ligger ju all framvikt på de här. These two little. Ja, things, exakt. På distansen. No, it's not just these. It's here, there, and there. Ja, So you exakt. could say 100 divided by 6, so it's like 30 kilo per. Ja, 30 kilo per, let's say. ja, ungefär. Fast sen lutar But det then neråt. Så then when you put the brakes on, you hit a bump, it goes up to a few hundred kilo. But this still should take it. ja, det enda jag är orolig över det är ju själva karossen. Because there's a bar underneath. Ja, men då är det lugnt. Då är det lugnt. And how's the bar fitting here? Oh, it's perfect. Really? I think so. Well, that's great. That's absolutely great. Well, now you guys really need to mark it. Ja, ska vi... Can I mark it? Ja, go on. And how is it sitting on it? Is it on it? It's on the plate. Well, that is lovely, boys. Perfekt, ser du. Oh. Nu börjar resultaten visa sig. Look. Ja, du vet vad. Det ska nog bara. Ja, just det. Ja, du repar. Du ska bara skit. Då kan jag låta dig... Can you pass me a light? Can you see? This is important you guys see. Ja, jag vill se reporna där. Yeah, but see, it's like a 0.5 millimeter that way. Ja. Can you hold that?
I'm gonna try to get it. Du kan, men, ja, säkert du kan borra ut hålen där. Så kan jag ta och lacka. But we'll take this out. Huh? Yes. Vi kan inte borra på. Good. That's nice. And then I dragged it to the bottom, so you need to go up a bit. Ja, exakt. So it's not. Så det sitter tight på. Yeah, exactly. So it's marked to the bottom of the hole. So go up 5 mil. Ja. And then that'll give you a 10 mil hole. Yes. You can go up. Det här är 8 mm. Ja, vi gjorde 8 mm. Va? Ja. Ja. Du vill köra 8 mm bult på eller? Yeah, exactly. Yes. Ja. And then you weld it in the back. Ja, i insidan. You weld it on the inside. So you're gonna drill a hole. You're gonna tap it. Ja. I can help you with that. You tap it, and then you weld it inside. You grind it. Grind it. Ja, då är det inte But lika fint som don't det. grind. Yeah. Ja, då lämnar vi lite. You just grind so it's not like here. Hold this. Ja. And see this is going to. This is just gonna snug up. Ja, exakt. Det går i tight. Så. Is it easy to get in? Ja, enklare än förut. Satt in det Again. Snackar vi under 2,5? Det tror jag om man blev lektionen. Ja, det blir man på. Först var man bara kika på det. Du går bara runt och bakar. Nu är jag vägen. Nu är jag inte vägen. So this one. Nej. A little bit. Ja, för mycket. Ja, men ja, vi kommer ju dra åt den här lite som kommer gå ner. Yeah, but then you're gonna tighten this one. That's gonna help support it. Ja, exakt. Yeah. So it's Det borde ordna sig. it's all gonna tighten in nicely because you got the rubber there. You got to tighten that there. The weight is all gonna sit down as long as it's supported. Now we have. Look at that. It's almost perfectly in the center. Yes. That's really nicely spread out. I like it. I like it a lot. Nice battery. Ja, nej, jag puttade bara de där på utsidan. Ja, de är puttar resten en stund. Ja, där får vi, ja, vi får bara ett nytt hål och gänga där. And it's still sits nice and flush and it sits nice and straight. Yes. Gorgeous, boys. Gorgeous. Yeah. All right. Give her for your liver. Yes, då tar vi ut den. Och så... We're doing batteries. Yeah. You? Ja, då ser jag på bulten. Och så kan vi... Okay. Nej. Sen kabeldragning på den här då. Ja, då tänker jag så här. Du och Tom. Ni kommer... That guy's busy doing his thing. And then we can... How's it going? Doing bra? Oh, ja. You don't need anything, I guess. Men det där utsidan måste också vara. Det är det viktigaste. Men alltså, det är bättre när jag gör det. Ja, men jag kör glidfärgen och sen så står det finare för kameran. När det finns bultar. Det viktigaste är kameran just nu. Okej, nu har vi löst va? Och då slidar vi bort den lite. Upp och bort. Professional. Och du ser vad allting man gör. Men det är så lättare att se. Vart är tejpen där? Ja. Och du måste... Yes, 7 mil upp så jag går. Vad fan?
Jag faktiskt står Ja, på det måste Right, I'm gonna fuck around with the hammer. Missa inte allt någonting. We are family. Na. Hey. This one's standing that way. Let's flip this one around. Now, it's gonna be like this. Right? Nope. There's a negative. Nope. I wouldn't mind actually having it. If you turn around so it's a negative, I don't know if you can do that. It'd be nice if the negative was right there. So right now, but that okay. Then you take the minus and go across. Går det inte på fången? Alltså rätt. Så det bara är liksom så. Nah, but the plus is here. The plus is there, right? I'm just wondering if we could stand it up so that it's on the minus side. We'll stand it up on that side. But then the minus is on there anyway. Right. Ja, precis. Testmontera. Eller? Om man får det testmonterat så är det bara... It's okay. We take the... Doesn't matter if the plus is there because we can take the plus out here and we take the minus across and to there. You know, that doesn't matter. There's enough space here. And then because the plus, all it's going to do is go out and straight down. So out of the way, totally shielded. 22 gånger 22. Ja, plus så ska vi till det här. Nej. Ja. This and plus goes directly to that big box that we're cut out. Let's be sure before we cut. Men den läggs vi ut och köra. So, De här är exakt. they're all exactly the same. Stand it up. Put it together. And then all we do is make a short guide. That is lovely. From there to there. When it goes across. Well, that one goes plus to minus. No, this one goes to this one. So when these are sitting together like this, it's going to go like that. So we could make up a bus bar that just goes here. Like that. We could make that up, I think. And that gives us a lot of space to push it over. And then this one is going to be the plus that goes out the hole. And the minus is going to be the bottom. And it's just going to go across. And out of the hole and up. Perfect. Perfect.
Mm. Men då måste den här alltså ligga emot den här. Så att ha, eller ja, 3 centimeter, det är ganska mycket. Ja, det är 3 centimeter, men det kan inte bli där, va? Nej. This one has to be there. So that's a centimeter and a half, but it'll be safe. This will be safe because Som var fri. just wondering if we can put it in the middle. Har du tagit bort min blåsning? Ja, det där. Kanske får göra om I'm not sure if we want to do that. Har vi glasögon? I'm not sure if we want to do that. It's safer here. Because the thing is, they're going to be screwed here. There's no way we can shift and crush. So that's cool. And all the cables are at the bottom. But batterierna ska också vara eller bara rösta. Ja. Här kommer det en koppar. So basically, we put these together like that. So the black ones are out against the wall. And then, so we measure out a copper plate around there. No copper plate. This is the cable. That orange cable. No? One cable here and one cable here. Så den där ska inte vara alltid. Huh? Den där ska inte vara alltid med varandra. So they're there already. Yeah. They come together. Plus to minus. Yeah. And then the minus will go out the hole into our little box thingy and out. And the positive is just going to go all the way to that. So that cable is actually close because it goes direct out, under, and into that orange box. Yeah. So that's how it is. So what we're doing now is cutting off that one and that one. Do we want to cut these off so that those are on the top so we can reach them and hook them up? We put the whole thing instead of standing it up like that. Like that. Then we'll have our minus on the right side. Oh. No. Yeah, it's just gonna go straight down. Oh. Nice. Yeah. Remember how what it Jag går runt där med hur osäker du är. Okay, okay. Ska vi svetsa den där? Ja, ska funka vatten. Oh, here. Okay. Vadå? Sen sätter vi den där. That's a good question, Jag har huh? tagit bort den där biten. Vi lägger den. Men svetsen går att rulla. Which one is oh, that's Men vi kan inte svetsa på det här. you know that Well, one I is don't know all the way if down. So we need to go somewhere so that we can get in here Så nicely. har vi lägger vi So någonstans. basically you're gonna Nu ska jag go lyckas göra ett rakt where you're gonna drill the other one, yeah. So let's do this. Give me a 4 mil drill. Yeah, 4.2 mil drill. Ja, det var det här. Jag ska skriva ner alldeles strax här. But this, Ja, det där. you have to get that down as much as you can. So that one, and that one. Och sen ska jag spraya. Ska jag spraya lacken i grundfälten svart eller klargrund? Ja, Eller längst ut svart. absolutely. It has to be. You can do that smart. Just grind that up nicely, so the box sits. Maybe that's why it wasn't sitting. So, no. Det kan du testa nu. Go.
Yes, ja då slipper jag ner dem då. Yes. Ska vi låna kartongen och lägga på svetsen? When you get the drill ready, I'll... För den här? Wait, it's these ones here. Hey, these guys, these are my free drillers. And these are actually sharp, so they stay that way. You get a drill machine. And then when you're ready, call me. You and I are going to finish thinking, and we're going to start to mark. Yeah, exactly. And then we'll take it down. Perfect. No, and then. No. You know what? It's easier for us to hook it up when we're up here. Ja, okej. Jag måste bara lyckas skapa av det. Ja, Jag ska bara lyckas Nej. Nej, just det. No. So way easier both ways, right? Oh. This is why it's good to talk it out and like really plan it out. So let's just batteries together. That's the bottom. Go. Huh? Yeah, this one and this one. Yep. Let's mark it. No. All right, man. Let's mark it, and then good luck, my friend. You will cut and cut and cut. This one and this one. We're cutting off. Stefan, kommer jag göra det med en handsåg? Nej. Vågar man? No. But what I want you to do is take the fire blanket, put it over, so you don't get anything on the battery. And then you can cut real nice. Or do you want me to cut? Oh. Okay, so let's lift this thing up this way. It's that one. What we're gonna do is turn it like this, so that I have it up on this. Ready? Gick man den där då? Lift with your back. Yeah, we'll do that one next. Let's take that one away. And this one we can, let's do it like this. Put this here. This will be our third label, and we'll just zip it here. And it's nice and high. We'll take this one there. Bra, bra. Jättebra. Ska vi ta en ny gång? Ja, vilken är det? Ja. Yeah, I'm cutting that. Duk. Ja, med svetsduken. Ja. Den är där. Där på bollen. Aha. Good job. Bob. Billy Bob. Där. Billy Bob Thornton. Wow, det är en bra. Ja. Det var vi menar. Jag kan göra lite. It's been lost and now it's found. Jag tänkte nästan be Vi testar den här. Putting a call. Nej, så försöker slipa med den här och testa vidare för det kändes fel med koppling. Kändes osäkert. It's not gonna work with that. Ja, jag kan ta in. Nej. Ja, nej. Ja, då får jag ta med koppling. Take that. But we have a thicker one than that. Ja, var det tjockare? Ja, perfekt. Det är kakskiva, inte... Ja, men... Nej. It's
it's not too small and it's not too big. I have a bigger one than that, but then you wouldn't get in there. Ja, men det här är 2 millimeter. Nu, jag tar den. Sen igen. Så tar jag den här. Där. Så jag tar det. Så ner. Yeah. Now, next thing for you while I fuck with this thing. Can you take this off? And since you're so good at drilling holes, you know what's coming. Yeah. Oh, yes. Awful bottle. Oh. Yes. För kablarna. Yeah. That or that. I think it's nice, not too close to that, so you can get in there. Not too far here. Because what we're gonna do is try to make some attachment here, so that all the steering linkage and everything, we're just making an attachment to this place. Yeah. Oh, yes, you can just take that out. It's nice to have that there, so I think you feel it. You know what that's for? There is no gas measurement in the old cars. We have the little thing. We have it. So, the handle. There was no tank thing. What you have is the last 5 liters. You ran the car normally, and then when you start running out of gas, you put it on reserve. And then you know you have 5 liters left. Yeah. That was your tank gauge. Det var roligt. Men, so, we'll mark it for you, and then you do it. You saw how far you put the holes away. So, should we go about there? Yeah. Question, should we go wider? Should we put the 2 holes together? There we need it to be together. Here we separate them. Oh, yeah. No, we need 2 holes. Yeah, exactly. Så jag tror också på... Ja, okej, det här är minus, det här är plus. No, that. So there. That's all right. I'm taking a dollar bill. That. It's the same cable. Men det är bra då när det är större. Where's that drill bit you had on the other drill? That 4,2. Ja, det är duktigt. Somebody's asking me something. You? No? Cool. Oh, there. Are you recording that? CDs are better. What I want you to do is drill it out like this. Oh, the last thing you're gonna do, drill it out with the skateboard. Go in and see. Hopefully there's nothing there.
I don't think so. Vill man kunna ha kaffe? And then you drill it out. One other thing we'll try to do is then once you're done drilling the holes, then we're gonna try to drill it back. And then you'll have to take a small round file and file that side of the hole. But we go like let's go 18 for now. Okay. Ja, kameran ska gå där ja. Då måste vi You know the little piece of metal you're making right now? Det är lika stort. Ja. You know how many of those little a few. So the bar that attaches the you know, I had to recreate the handle. You know, you have the rails going down. So one rail, I had to make it all up. It's 17 pieces of metal. It has to go over the suspension arm. I had to do all that. Yeah. Ow. There. That's why. That's why I needed a break. So it's not. Another part. That doesn't need to be happening really well. Don't mind. Yo. And it doesn't need to be absolutely perfect. That's okay. So more from that end. So the box. Now we're talking, buddy. Now we're talking. Now you just have one to go. Yeah, one to
till där bak. Sen motorn och grejer där. I'm just gonna go check on creation. I haven't done it in a long time. Everything's under control. Har du gått ut den eller? Har du? Vart det så fint med. Jo, det här blir fan skitbra det tror jag. Men jag undrar hur vi ska få igenom. Ganska långt. Så jag tittar sån här. Kör igenom hela vägen och sen försöker hitta den andra änden. Så är det en lång kabel. Så knyter ju stora runt. Just den lilla runt stora och sen så drar vi igenom dem försiktigt. Borde få det här. Hoppas du var den. Nej. Börjar närma sig. Oh, fuck it. Vänta, uppe skrev i chatten. Hur länge sedan man skrev i hörde inte grabbar. Hoppas inte det var när vi var borta. Eller hoppas att det var när vi var borta, annars har vi inte streamat oss. Dubbelchecka. Kolla på telefonen. Jag hittar inte ens någon streamen på telefonen. Nej, kom igen. Ska stå och titta på mitt egna arsle men då. Ja, det funkar inte mot skärm längre. Det ser tumme helt effekt. Hela helgen.
Hej, där är jag. Hej. Hej. Och hur ser 40 minuter ut? Vi ser er inte. Jaha. De är gamla. Ja. Jag tror att det är inte. Då vet jag att ljudet funkar i alla fall. Ljudet funkar jävligt bra egentligen. Hörde du det där? Nej, det var bara kaffe. Han sa att man måste köra den. Nu är det bara att springa. Återplattan är jättestor. Får vi plats med aluminium där? Ja. Är det riktigt? Ja. Det är så på bästa. Original. Det går så långt som helst. Ja. Den måste bli olycklig. Precis när jag öppnade Jag tänkte det du. Ja, så då lutade jag mig över vid sa han. Alltså, du får inte ha förvånad. Jag har inte tillgått till så hårt. Jag slutar. Du ska bygga bron till andra sidan då? Ja, jag vet. Vad är det för bultmönster? 120. Ja, det blir alltså Okej, dags att springa bort. Batteri först. Det är på laddning. Ja, det är det. Nej, jag hittade. Ja, bra.
glöd bara. Då är frågan vart kan jag göra det för batterier och grejer. Ja, säkrast är att gå ut och göra det. Fast det är snö. Samt att det kommer aldrig att torka där ute. Exakt. Och säg samma som man kanske flyttar. Sätt ut det. Hallå. Det är på det. Det är dit. Ja, det är på flyttar. Jättekommande grejer. You know what I mean? But we're too tight, huh? License plate. Jag gör det där bredvid batteriet. There's one right there. Yes. The big one. Ja. Här, tom. Just. Utspela sig in här som håller. Det stämmer. Ja, men det här är nog gott. Inte hela. De gjorde det där inuti båda. I'm gonna cut if you don't mind. You give her there, and är det klart där? Ja. I got so much, huh? Nej. Bra. Ja, nu har jag till lite. So you know the last thing we have left to do is take a. You have to take a wire all the way out there and try to get it through. But I think you can get it in here and just pull it up. That'll work. Like you'll get it to the end of the tunnel. I think. Har du sån här Dragsnopp. Ja.
I thought I did. Vad tror du att du gjorde? I'm pretty sure I do. The question is where, sir? No. Let's see if you have a long one somewhere. Du såg den där. I don't know how long these guys are. Så jag skulle bara ta klypa den delen av. You Så måste jag only köra need till lager då. 2-3 meters, huh? Ja. Är det röst? Ja, jag vet jag missade. Det räckte, det var knappt med i början. Maybe this Jag one's tvungen att good. skaka och hålla på ett rätt sätt. Det var en 360. Jag skulle spraya lite och hålla stunk. I think we have. Oh man, this is from. Yes, look at this. It's gonna be long. Huh? Good, good. Oh, that. These are actually These can take 1,000 volts. Oh shit! These are 6mm 1,000 volt cables from our solar panels. Oh. Yeah, double insulated. And there you go. Yeah. Now, if you can get somebody to help you and you push it. Vad ska vi göra? Can you guys take the box? That's so nice. And take it by the heat. Yeah. And I'm gonna cut. Finally. After all that. After all that. Inne i bilen. Ja, det har jag gjort det. Och så rör fiska upp den där. Ja, försiktigt då. Så inte om väntar. And you guys can go fishing. Det Går bra. går inte igenom hål. Nu var det jobbigt. Jag vet inte om man kurvar sig ganska. Gloves. Maybe. Konstor. Inte om. We're getting close. Nej, kolla. Det vet inte bara jag. Ja, det är lite. Jag tror inte sista. Det är lite bra. Ja, men det är som du vill. Jag vet, jag låter det nya sen.
Oh, baby. Lite grann då. Oh, oj, det var bra. Did you make it? Yeah. Huh? Yes. Really? All right. And then Nu ska vi knyta kabeln in där. Har du dragit den genom hål? Jag sa att det skulle bli hand. Jag ska knyta kabeln in och dra igen. Vi måste ha två kablar. Ja, just det. Måste göra Då två. måste vi göra om det. man, nu. Ja. Now you take a string, Ja. double it up, Ja, pull it out. Ja, exakt. Then you Ja. have two. Har du string? String. Eller ska du dra hit? Knyt fast någonting där. Alltså, Knyt fast den där istället. tråd. Ja, men det kommer ju gå And igenom. it's gonna be, Nej. Det kommer, nej, det blir bättre om vi drar den därifrån. Ja. now you can take that cable maybe. I think it's long enough to go both ways. Saken i nu. Ja. Oh, okay. Black tape. Jag tar det härifrån. No, exactly. Look, put it on there. Tape 1, tape 2, pull it out, and then when you get here, all you have to do is take one and put it through the other hole. Oh? Ska det vara röda kablar? Huh? No, these cables are just to pull out the big cable. Jag försökte Vi måste ta den orange kabel. Vi ska bara använda den här för att dra ut nästa. Ja. Vi ska ha två. För det blir två, va? Ja, vi ska dra båda kablarna. Det är enklast att ha två kabel och dra en och den andra. Det blir perfekt. Oh, exakt. Det stängs. Ja. Ja, den var svår. Det är att det kommer. Then, boys, then once you get all this drawn through, then you have to drill one more hole where like I showed you.
might be good to put the car up when we do that. Ja. I don't know if you want to take one hole. We can take a look at it when you get there. Har du torkat den? Varsågod. Done already. Damn, you were fast on this one. Nu då? Bra lite. Nu lossnar golvet. Ja, släpp det. Lossna. Åh nej. Nej. Bra tjock. Just check the other plate to see if it goes there, so it goes to the same place. But this is really good. This is perfect. One opening here. One, two. Vad är det framme? Är det framme? Är det framme? Men den sitter väl fast i spaken? Bra. Jag väntar på den här torka lite så ska jag dra till. Men jag är inte framme. Jag har inte lagt den hela. Nej. Ja. Ja. Sen har du sprayat en svart väntar vi det. Sen har du... Ja, sen är den kvar. Ja. Det är snart kvar. Då är vi utan lite av det. Nu. Ja, jag ser dem. Burn bitch, burn! I'm gonna touch that up. Yo, right there. Jag gör inte det. Jag drar inte tillbaka. Har du dragit bak? Ja. Du drar fram då. Där är jag. Ja. Ja. Titta på fiskar. Går det? Dra tillbaka. Den lossnar. Ja, så. Dra tillbaka lite grann. You guys are hunting. What? How's it going? Yeah, we're doing all right. You meet all the boys. Cold. Men jag vet inte fan. Det är ju någonting som tar i. Ja, men det är på massa här inne. Man får ta det jävligt försiktigt. Ja. Jag ska tänka om det. Ja. Can I teach you how to tape? Ja, jag tänkte. No, but you didn't tape the way I told you to tape. Jo. Du ska tänka så. Nej. Tape Du måste one. lyssna Felix. Take that off, I'll show you. Vad är någon som tejpar en dörr? Ja, den är... Jag vill visa dig. Jag tejpar 100 varv. Ja, men 100 varv, det måste bli den rätt varv. På engelska.
Nej, inte så. Du måste ha så mycket. Lukas, Va? kan du trycka in den här? Ja. Ja, där. Vad fan det här var då? I håret. Där kom det. Men det är väl mycket. Längre upp. Längre upp. Så ja. Det är tråkigt. Det där är tråkigt. Det här är inte nu. Nu jävlar sitter det. Såg du mycket lägga där? Nej. Nej, bra. Du ska stoppa. Det blir bra. Avstängningsburken. Så där gjorde jag. Slå hål på den och släng den i metall. Man får inte slänga den där om det täcker. Släng med den. Ja. Glas för sönder. Biljävlar. Den trycker en skruvmejsel. Men det går att själv dra. Vi gör det i en låda. Det har sen istället på vägen till. Nu bara vänta. Kan du kolla så här inte blir Ja, absolut. Ska jag rycka chocken? då drar jag chocken. Då kliver jag poäng bort. Jag ser skydd på dig. Ja. Vad är det här för låda? Ja, Ola. Ja, det är ju för chocken. Well, what do you think? Den där chocken. Varför har du kunnat fram det? Det var ju onödigt. That's the battery packs. Nej, det är jävligt tajt. Den där kommer inte gå igenom här. It's well, it's going really good. It's just Tryck lite leken. Vad är det som är? Nu skruvar jag till mig. Nu är du... just that. Jag vet Bengt. Ja. Nej, det var inte där. Tryck lite växelsaker bara. And I can't. Vart är den då? Kolla. I can't keep up. Jag försöker kolla. Vi kan ju skruva bort växelsaker. It's quite tricky to get it all going. Jag kan nog lyfta den bara genom I just because now I have to wire. It's fitting. Yeah, I think this is a big job. Men trollsnören, det är... Funkar det? Olof. Jag känner. Känn. And you can't push it at all. Nej, kabeln viker sig bara. Men skruva av där vid växelsakerna kommer. Men det är här jag sitter. Längre fram. Can I push? Det går inte. Prova. Kabeln viker sig bara. Ja, okej. Tillbaka lite. Dra tillbaka lite. Yeah, police is there. Tryck på där då. Va? Jag trycker. Jag trycker i chocken. Nu, bra. Nu drar vi. Oj. Jag stum igen. Ja, tillbaks. Just a little. Yeah, now go. Det gick längre. Ja. Har vi längre? Ja, vi är samma igen. Dra då. Är det stopp? Ja. Då går vi tillbaks. Just a little. Så. Nu dra lite. Ja, du jävlar i chocken. Jävlar vad du kommer då. De där orangea kommer ju inte få plats här. Jo då. Ja, nu ryck hårt. Då kommer fan. Kolla. Ryck hårt på chocken. Nej. Ja, kan det vara push. Fortsätt. Nu kör vi. Och då kör. Nu är det fast nu. Nej, prova ryck lite. Is
it stuck? Ja. Okay, we'll come back a little. Ja. Ja, okej. Nej. Ja. Nej. Bra. En till vänster. Okej. Han kommer ju längre. Gör det. Tillbaka lite då. Nu. Okej. Tillbaka lite då. Ja. Okej. Tillbaka. Nej, det är tvärtom. Why don't you guys take this the gear tunnel off? Ja, Testa nu då. men jag ska kolla om han torkar. Nej. Hey, why don't you take the gear shifter Ja, off? det tycker jag också. And then you see where it is. It'd be kind of not good if it goes over it somehow. Nice. Väl består. Jag har en verktyg. Yeah. Jag tror det är för att där vi tejpar det får vi inte igen. Yo, I mean, it gets stuck on that. Där vi tejpar är tjockare än den. Det går så mycket. Oh, but it's doubled up and it's tripled up right now. So it's Det blir bra. Hello. Den är inte torrad. Nej, förstår du inte det? Här. Och där. Oj. Oj. Det står att den är besiktad. Kontrollbesiktning 1906. Och där. Där är rummet med 1960. nice. Nej. Ja, vad Klokt. Snyggt som helst. Men jag har ju vitt vapen. Do you see it? Jag ser kameran. Är det skit? Nej. Är den i vägen? Ser du vajern eller kabeln? Ja, det är nog bil. Det där rostar ser Det jag. är där framme. Ja, jag ser fast. Är det den där tunneln som tjåkvajern gick i original? Den är på andra sidan. Ja. Ja, det är bra, så ser du in. Sitter fast där framme. Kameran går förbi. Det är drygt att gå igenom. Det vi skulle ha gjort är att dra tillbaka och fått kameran på andra sidan. Då måste vi dra kvar hela. Hur då, läkaren? Nej. Då ska vi kapa av tjåkvajern eller? Ja, exakt. Koppla kameran. Vi kapar ju här. Eller ja, vi ser här då. Backar. Eller först backar vi då. Kapar av en typ en bit utanför. Och över, trycker ut den här. Genom ett in hit och sen så ska vi... tror det funkar? Ja. Vi ska nog ha kvar. Ja. Fan, ska vi dra ut dem? Fötter med dem. Till bil. Ja, tjåkvajern till... Vilket håll gick ni in på? Höger. Could you guys see the? I'll go to the. Det är höger. Det är vänstersidan. Det är höger. I just wonder if it's right at the. En bil är vänsterstyr. Det är vänstersidan. Det spelar ingen roll om den är vänsterstyrd eller högerstyrd. Bra. Så det är tvärtom då vi står framför då? Alltså det är så slut. Nu har det Först kort slut på mig. No idea. Jaha, nu vet jag. Nu vet jag vad det är. Vad är det? Det går ner en plåt där. How did you guys get it through? Det går vajrar där. Ja. Och så går en plåt och så går den under. Ja, okej. Så mycket space. Ja, så det måste gå över. Nej, det går inte att gå över. Så det är plåt ner. Det är en plåt som går ner.
Torpedväggen. Ah! Det var innan då. Om du tittar lite här. Den här bakifrån. Då ser man låten längst ner. Bromsen. Because if you take those out, then you shouldn't be able to get at it. It just sucks that we have to do that. Om du tittar in här. Ja. Så här ser man att plåten går ner. Ja. Och under den. And there's a space. Om vi kommer in där. Ja, then we Vi can. kan Exactly. läcka plåten lite grann. Go. Oh, I think so. It's Go just back. a. Vi löser det. Yeah. I believe, boys. I believe. I'm gonna keep grinding. I just can't focus on keep doing on one task. When some guys are doing that, should we raise it up a little bit so that they can drill a hole from? Ja. That's all. Is it okay att gå upp lite? Ja, jag ska hoppa in. Ja. Det är bra. It all goes together. Bra där. Ska du hoppa upp till den där? Well, you have to see here. This is also, how do you say, very tight. So that's. Oh, here. Actually, no, we have space here. Quite good space. Right there. Ja. Vart är Lampan. Fint. Ja, det är en lampa. Jag får en lampa. Tack. Oh yeah, you'll be able to get in here, no problem. Can you see? Is it pretty? You can see here, and you can get with the drill this way. Now, take a small one, put one there and one beside. I think you take both out this side, and then we'll take one over that way and one this way. You know, because one will feed it up here and under, something like that. Go around. Do you see it? Ja, det är den där plattan. Do you want me to mark it? Ja, det gör det. Black on black? Both. Där ska. Ja. Jag har 14. Ja. Och snyggt. Ja.
pjäser. Spärrskaft. Och den mellersta beräknaren. Ja, sällskap kind of. Ja, nej. 13 tum. Ja, Och 14 skulle det vara, va? ja, den är där. Den är precis här. Du har ju 14. Ta den här då. Det kanske måste ha. Ja, vänta. Jag har det 14. Ja, det är det. Ja, jag läste fel. You see kind of two X's right there. You see the two X's. Maybe you can get me a. Now, before we cut, I have another option I'm thinking. There is nothing going to be going through these pipes. Because the warm pipes are going to get connected inside. The only thing is we'll have to come out and take out the cables. This is much straighter, going straight through here. You know, and I don't know how to run them all the way to the sides. So I think if you did 2 holes here, it would be lovely. Yeah, you know, one beside the other. I tried to make it. Can you see here? One is here. And one here. You see kind of one there, and one there. Let's start with that one. Just be careful. This is a brake pipe. So put one here and one there. And then I'll just have to seal it with the Duke and silicone and stuff so we can. Okay. So you can take the magnet light and actually give me the magnet light. I can try to mark it for you with the drill. Ja, det är väl bäst. Ja. Vart fan tog labben av? Har du magnetlampa på dig? Här är den andra. Ja. Tom. En lång. En lång eller? Det var det Tom. När? Ja. När på Tom säg. Tom. Tom. This is like a very thin wall. Okay, it's so hard to see.
så steg bort. Ja. Där. Sådär. I'm gonna keep grinding. Maybe. Maybe. Tom, Ja. inte bromskurken. Där. Måste jag släppa av. Är inte... Mm. Oh, and that goes to the wall, doesn't it? Ja. Det går en gängstång igen. Ja, kan du ta av den? Jag vet inte, jag tror det. Ja. It's Det sitter en mutter bakom. nej, jag vet inte. Ja. Ser du? Har vi kameran? Får du av din Jag väger där. Nej, du måste ha pennlampan som du hade. Jag väger innan. Där är den. Jag tror det var den som kom. Well, now that you're here, if you put your hands in there, and you can go above it. You can go above the wall. Or if you put your fingers there. But basically, what you have to do now is just to pull it out, and then you have to stick your fingers in and guide it up, so you hop over it because it's empty on top. Yeah. Det går på över. Now that you're here, you can now when you can get your hands in there, you can just get that on. The only thing I don't like is that this one got disconnected from it. That's the clutch one. So you have to get that back on the little. You can go through you should be able to switch that on there. Så det kommer in på. Ska ta så här. You can put your finger on it and feel the clutch all down so you can get that on again. Ja. Once you've got it, Ge det så här bax. so pull it out. Du måste dra ut varje gång och så styra in. And put your fingers in there. You can feel in there how it's basically a bridge that stops there. It's empty. Nu ska vi göra om det här igen. I was afraid this thing was going to be Clunch. Ut där. Nu får du testa det. Jag vet inte. Måste slipa lite. Okay.
That's the heater cables, and it's attached to it. You have just these two cables, and it closes a flap, and one of them is off. There, there, and then it goes up there onto the window. Där, ja. Ja, nu. Jag kan inte ner oss. Kan du ta ner bilen? Ja. Jag går ner, ja. Vänta. Just have to see. Everything is safe here. Ja, okej. Bra där. Is it good there? Yes. Ska vi dra ut? Thomas, ja. Det är bra där på den sidan. Dra. Nej, det är bra där. Ja, det är bra. Det är ingenting i vägen. Ja. Nej, men då drar vi ut kabeln igen då. Ja. Yay, finally got it burned. Nu måste jag bort med allt hej. Ska vi inte dra den åt det här hållet? Ja. Dra den åt det här hållet? Vi kommer ju inte dit så. Ja, just det. Det är just det som är problemet. Ja. Du måste tänka på det. Ska bort med vajern. Man tar det som en spår. Över den väggen. Över? Ja, det gick. Vad sa du? Jo. Ja, det kan ta. This thing is just for show anyway. It doesn't do much. Ja, det får du gå dit fortare i alla fall. Ja. Ja, ska jag... How's it going? Klart. I den här? 6 millimeter. No, that's the thing. That's why I like this part. Yeah, but that's why they have the redo it. So they're gonna just pop some. I don't know. And then he was looking at it, but it's not stop to it. The thing is, they didn't do the Lite. Jag ska spraya de sista bitarna. Ja, dra ut. Du behöver inte dra ut hela vägen, bara dit fram. Ja. Jag säger stopp. Stopp för att komma dit. Jag hade inte sånt här. Den sitter fast. Vi går inte tillbaka. Nej. Jag drar Olof. Sådär. Det borde räcka sen när det var svart. Nej, det går inte. Vägrar komma. De sitter fast ett andra. Ja, kom igen. Vad fan. Skuld. Det är så tid då. De går ju tillbaka. Ja. Ja. Kan man still, Olof? Ja, kan man still. Ja, det.
Okay. Grind it. I'm gonna finish grinding the battery. The one. Tryck in den lite grann. Det går ju inte. Ingenting. Nej. Funkar det? Får inte ut va? Nu kanske. Nu är det jag som håller på. Ja. Det sitter vajern fast här uppe. Is it stuck without anything on it? Det sitter ingenting på. Hur fan går det? Får du nu hål? Ja. Shit, som måste ju borra plåt. Ja. Sätta isolering, sån där ljudisolering på plåten och sen borra också. Så den där. Ja. Så man får lägga en kabel med. Hallå! Där tar jag igen. Ja, jag håller. Nej! Du håller i den. Du har ju ditt fram. Du håller i den. Va? Jag får dra igen då. Vad låter? Hur går man? Nej, det var så. Ja, jag skickar tillbaka den igen. Tryck. Vi trycker. Men den Byten. Ja, byten. I wonder how it got stuck. Ja, Where it got stuck. undrar vad. Ja, jag ska gå och titta. Pojkar, Va? jag sitter fast. Nej. Är det? Gör de? What did it get stuck on? Vad fastnar ni? Det vet jag inte. Sweet! Vi har kikat om det. It must have got wedged somewhere, and it's just get wedged more and more when you. Ja. Nej. 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 Törr. Monitor. Monitor. Ja, här är de uppe förut. Det här är fast på. You can't push it in as much as you can. Jag tänker på kommer ut. And then push that. Ja, det går. De kommer tillbaka. Det här är synd. Det här är lilla tyg. Ja. Nej. Ja, sitter och kollar just nu. Roligt. Jag hoppas att du kollar så att när du kollar så hade du vetat. Jag höjer allt. Igen. I'm gonna keep working on this, but keep you guys working. Sorry, we gotta get this thing done.
I need to get another battery. Fast det är Cut the next one. Yeah, I do. Fast fixa det där marken. So we just take this one here. We switch it. Yes. Ja. We lay this one. Lukas! Ja! Dra lite. Joink. Ja, dra det. Vadå? Stopp. Dra inte mycket. Fortsätt. Ska jag ta i? Nej. Ja. Så ska jag ta i och så rullar man transporter och sådär. Yes, bra. Så vi ska vara där. Bussen där. Så vi har bussen imorgon. Yes. Bra. Kom. Ja. Ja. Vad sa ni? Den går av. Jag vet. Yes. I have to pull it up. Oj. Stefan. Ta den här bussen och bara Jag kan klippa av om du vill. Nej. I just want to. I think once it stretches out enough. Once it stretches out enough, then it'll. Oh. Det hinner ju inte det. Huh? Vi skulle dra en kabel. Det skulle vara... Jag vet. That's life. I just don't want to rub against the paint here. Can you hold me from behind, please? Yep. Just like that. Thank you. Oh. It got stretched enough, then it went out. It's stretched out now. Yeah. How's the Oh. Well, now I have to try to draw it up over. Ja, vi får klippa av den där och så kör vi in den. Let's go put this one up here. Ja. Fick ni igenom kabeln? That's it on the bottom. Olof, fick ni igenom kabeln? Ja, exakt. Va? Ja. Det var ingen kabel på det. Va? Nej. Fastnade han själv? Ja. Oj. Ja. Var det ens kabel på? Nej, det var min kabel. Vad fan? Hur fan lyckas du? Vadå ja, det var hon.
Du satt ju i bil och tejpade. Nej, jag skar bort tejpen, plockade bort kabeln och skulle ut med den. Du plockade av tejpen, sen skickade in kabeln. Nej, följet. Vet du varför tog vi inte den där vajern bara och körde igenom dem? Krokade fast kabeln och bara... Vajern är inte så här. Nej, alltså inte den där vajern, den där som vi hängde upp plåten med. Det är väl den här? Yeah, but that's not long enough. Ah. Den är så här lång. Den hade aldrig nått. Of course. Den kanske når fram till växelspaken. Ja, men det är... Nej, det får du klippa den där och så skicka in den igen. Då ska vi gå över den där plåtbiten. Ja. Men where was it stuck? Det vet vi inte. Bakom växelspaken. Bakom handbroms då? Eventuellt, ja. Då går det upp och ner med den. Ja, okej. Men try to take the red cable through it by itself. Because it's too wiggly. Vi kan testa. Ja, vi provar. Ja, men då trycker man lite över. Jag kortar med hand. Säkert. Lampa. En annan. Alla lampor vi har lägger förbi. Ja, sitter du där och gojsar? Ja, men sitter han och dricker kaffe? Just make sure that Det är en macka. Har ni en till macka? Det var jag som macka. Just det, uppe kan man komma förbi sig. Jag gjorde så, ja. Hej. TikTok-klubben. just want to make sure before I cut. Yeah. Here and put this down like that. Kör. Vänta, är det den här? There. Ja, vilken annan kabel rör sig? That's the way it's gonna sit in the box. Dra ut lite. Minus, Nej, inte så mycket. plus, and then it's plus. It'll go down and minus straight down. Ja, nu är det dubbla Det kablar. blir bra. Ja, det ska vara det. Ja. Sluta oroa dig nu, Stefan. Dra ut lite. Okej. We'll, Vi måste jobba, vi ligger efter. Vänta lite. Tror ni det går med dubbla kablar? Vi måste ju ha Vi det. måste ju. Ja. Du ser ledsen ut. Ja, jag blir rädd. Vi testar. Testa. Okej, dra ut lite. Hold that one so it doesn't go over. Ja, så kör in då. Nej, det... Maten var på. Framåt. Kör in. Nej, det går inte med dubbla. Okej, dra ut dem så kör vi enkelt. Yeah, but you put in one. Ja, Yeah. kör enkelt då. There. Now we can put this one back there, I guess, huh? Det var maten. Jag tog tvärstopp på en gång. Vad fan? Tjena! Hallå, kopp. Kör då. Han är ute på bensin. Sådär är det. Oj. Ja, absolut. Tack för den dagen. Det. Nej. Ja. Lite roligt. Ja. Skruva på bilen. Vad fan då? Det tappar jag kablar. Nej. Ska jag backa? Nej då. Jag drar den. Ja, jag matar. I'll put pop meats on it tonight and glue it so it's Jag tror det är dry. för snabb det ska. Amen. Fan, vi ska fortsätta här redan. Dra ut det. Vad sa du? Dra ut det. Will be it's just Yeah. the boxes I'll need them to make that one Ja. box. Ja. Så här, drana. Lite till. Ja, ska jag mata? Nej. Kanon. Vad vill du att jag ska göra? Så mycket. Ut det. Så. Hur går det här då? Ja. Och nu är det då. Matar. Hey, wait, boys. Nej, tillbaka lite. If you want, Nej, just inte så mycket. Ja. Du ser inte ens på mig. I'm sorry about that. I just found it. Vänta. Felix. Skit i Du det. drog ut något. Ja, jag drog ut den. Kolla vad Tom håller i. Kolla vad Tom håller i. I found it. Oj.
Det är kvar här. Det var skönt. Har du druckit klart ditt kaffe du, Stefan? Ja. Jag har druckit klart sitt kaffe. Okej, here we go. Vi kör den här då. Ja. Det här måste gå. Ja, jag vet inte, måste, men det är bra då. Det blir bra om Det blir väldigt bra. då blir det bra. Yes! Okej då. I cut. You guys play. Yes, cut. Här då, leken. Nej, det var ju tidigare förra året. Det var ju typ 2 veckor förra året. Ja. Det är direkt som 10 ton menar du? 10 ton på kvar. Ja, jag hade den där. Jag tycker det är lite snällare att det är. Ja. Nej. Jag tryckte bara lite så här med pekfingret. Nej. Det kommer ju inte in. Jag tryckar. Inga händer. Där kommer det gamla. Ja. Nej, men då har det gått. Nej, det har ni inte. Det är så tid då på streamen. Jo, då. Ja, det är bra tid. Hur länge har vi streamat? 8 timmar. 8:55 minuter. Jag ser det. Nej, ta honom då. Ja, jag ska försöka. Jag ska bara lugna. It's quite the excitement over there. I'll explain to the camera what everybody's doing. Du vet. All right, so what's happening here? It's getting real exciting. We're really trying to
get the high voltage cables. They're 50 kvadrat. They're quite big. I'll just show it to you. Hang on a second. Om vi trött i armen. Olof, sliter du mycket? Ja, jag matar då. This is the high voltage cable, 50 kvadrat, and we have to try to get this in the gear tunnel on the Beetle. Spoke to people, it should be able to go, no problem. But with our first test, there's a few places where it has to go over kind of a dam, and it's pretty difficult. When, quite difficult. So we're trying, and if we don't get it through, we'll have to try a different way. Hopefully the guys have been working pretty hard, and we'll see how it goes. En i varje sida, va? En i varje hål. Ja. Ja, det går inte med den där plast, för den är för mjuk. Så det viker så fastnar allt. Nej, det är det. Men klipp vajern. Den vi använde nyss, och så kör vi in den igen. Höljet vi använde förut. Oh, the one you had before, yeah. Klipp I mean, you can try to put this thing right through. Ja, det är det. Vi testar. Jag menar... Ja. Inget kan gå fel. Nej. Ja. Ja. Fastnar den, då är Harry en bra kompis. Ja. Ja, men. Men kapar du kabel, då är det... Harry är snäll. Harry är snäll. Han är snäll. Beror på vilket väder det är. Ja, så... Ska vi prova? Ja, prova det ska vi. All right. Du får göra det där. Det har väl inte... Nej. Jag ska kika på den här faktiskt. Do you like my big cable? Ja, jag ska lägga mig och kolla här. Nej. Varsågod. Dra ut lite. Jag bara måste ändå. Ut lite grann. Ja. Så kan du trycka in. Ja. Det är perfekt. Varm och... Det här blir ju skitbra så. Ja, fortsätt du. Ja, där. Tillbaka lite grann. Ja, så kör. Varför det? Du behåller kaffe. Vad får du 4 olika lampor i bilen? Ja, det är inte jag är inte någon given. Du är den enda i bilen? Okej. Ja. Can I keep pushing? Ja, lite försiktigt. Just. Kan du inte låta Tom göra sitt jobb där ska? Vad? Han skulle ju slipa. Should I pull it out? I finished mine already. Ja, du ser. Huh? Är du klar med det? Well, I've done my... Han har slipat. Now I have to move on to other jobs. But, Nästan tryck upp lite försiktigt. where is it? Ska bara borra hål i torpedväggen och dra den. Den är ju. Var är den? Det är inte tillräckligt. It's not that far, is it? Ser du? Men jag tror vi ska göra så här. Tyst. Wait. We must be close because this is damn. Ja. Det är inte mycket kvar. Av mig. Det är inte mycket kvar. Well, we have more cable and it just might be pushing in the... It's cut up in the future. This is the one from front to back. Should I pull it back or... Ska vi lägga på så vi gör ingenting så ska vi koppla på eller isolering på plåten. Oh, a little bit, yeah. Ja, vi gör det. You don't have to fill the whole thing, just... Bara lite i mitten då. Jag gör ju lite grann. Som där.
Push, pull. Dra den mot dig. Tom. Inte det. Ja, ta den. Nu är det testar att trycka in den. Ja. In Vilken sida upp? Nej. Ja, Nej. jag exakt. Lägg ner den. Ja, jag ska väl... Det finns ju många information. Should I pull it out? Nej, inåt. Okay. Lägg bara så här. Ja, måste Upp. Trycka in. Ja. Okej. Så blir det enklare. Ja. Nej. Det är snart coming, huh? Gör så här med lite som ska. Vi måste ha någonting här för att ta hit. Vänta, vi ska testa ett tag. Okej. Kan vi få en glas? Ja. Vi måste ha hjälp på den här biten. Kabeln är lite här. Ja, jag tänkte Can you pull on it or no? Can you get that out? Nej. Det sitter en fjäder. Jag får inte ta upp något mer. Well, has anybody Googled the tunnel of a Beetle? Nej. Vi googlar. No. And then, because right now I can't really pull it out either. Should I try? Får du ut den? No. Ja, han hade kilat sig framme så jag fixade det. Han satt fast här. Ja, okej. Låt det, det är ju vad man lyfter på. But I think we have to pull that carpet up and get the handguns off because it's getting stuck in that area. It's just easier. Om bara vi får hjälp den här biten. Grejer mellan det. Eller med höljet. Huh? Eller nästan med höljet igen. Ja, men I just don't know where there. Det går typ 4 major. No, but it's just the pipes, and then the wires go in the pipes, and that's what. Ja, det är det också. Det känns. Bakom accessbaken är det som är... Yes! Skräpligt. Skar. Jag är inte inom. Här. Så man måste gå på... Här. Men det kan ju göra. Om vi drar ut lite grann. Ja. Och så trycker vi kabeln på andra sidan. Ja. Och så försöker vi. Jag säger stopp. Okej. Nej, den har ju gått över på den sidan nu. Ja. Ja, fortsätt nu. Eller vänta, jag måste... Olof. Vänta lite Tom. Olof, kolla här nu. Jag måste lyfta kabeln där fram. Jaha. Så där ser det. Okej. Dra igen. Ja, Olof håller koll så att det inte kommer upp. I can pull it. No. Ja, dra lite. I wonder if I should pull it all the way out and see if there's longer pieces. I didn't realize this.
Ja, men vi ska byta plattform på andra sidan. Ja, I'll take it all the way out. Hela vägen? Ja. Ja, det är nog bäst. Ja, dra det. Du drar ju inte ifrån det. Ja. Ja. I want to measure the pieces, make sure we have the right one. Because it would suck to be the wrong one if we get it all the way through. Bra där. Okay, here. Let's measure all these pieces. I didn't realize they're pre-cut for us already. Well, no, I'm afraid of that. That might be not the wrong one. I don't want to be pushing in the wrong cable is what I'm saying. Yeah. Yeah, okay, here's the long one. Here. Well, we have to see how long this is because we need two pieces that are really long. New. Take that one together here. Here. Yeah. And it is longer than that one, huh? Yeah, it is. Yeah. Yeah. Clearly. Clearly longer. Because I'm afraid with this one, we need to get from there through and up. Is it really fucked in that tunnel? It's like a plate. So, A plate like that, yeah, and another plate like that. like half of the No. I'm just thinking, like, if it's too much, we have to come up with a plan. See. Where? See. And just take it outside. Kasta ut det. Yeah, here. Jaha. Jävlar vad du bra. Jaha, jag vill då kunna köra. Du kan inte hämta din bil här. Ja, det är inte mycket smartare att göra det över ångerna och spray. Ja, men det Nej, det är smart. Det är smart. Det är smart. Ja. Okej. Det här är sportstil. Kommer du det? Ja, sorry. Eller? Jag får komma plats i någonting. Ja. Så vad var det jag sa om det där? Mattan. Det är som bilkablar. Nej! Trollstek. Om du lägger det där.
Ja, men då precis där i slutet borrar du ner där så blir det så här kiting som går ut den där. Och så fabrikljus. Ja, men inte där. Dra på sidan i hörnet. Ja, dra i sidan. Där. Kablarna. All right. Hur gör vi? Oh, let's see. How do we do? Ja, vad lång tid. Ja, jo, det är det. Det är så här småkrångor som håller iväg. Ja. Nu är det där. Well, shit, I'm not gonna see anything here. Wow. Så var skjuter rätt eller vad? Let's I'm just gonna say, yo, here. Let's Google drawing high voltage cables from tunnel. Is that what they do? I don't know how the other people do it.
Nej, här. Rullar. Ja. More problems we have to search out how to fix. Problem? Oh, problem. We're trying to get the high voltage cable from the front to back. In the gear tunnel. It's really big. But, I'll do a big thing there. Okay. Kan du filma in i... Här är den där kabeln och Should we pull it up from this side? Can you grab it? nej. Look how high that is. Huh? Ja. Det har varit ett större projekt Jag tror att det är än förväntat. It's a fate on det. And you see the Mer om this is jobb. the heating. This Nu är det is den där att dra den här heating kabeln. pipes. Ja. And there's cables going in there. Men Vad det heter tunneln då? Tunnel? Tunnel. är we fel på open it kabel up, uppåt. it's Dra best- kabeln, punkt i uppåt. No, look. I think if we're gonna cut it open, it's best to cut a window in the side, Ja. not on the top. Nej, för där går ju spak. Oh, oh. I think that's kind of our. I'd still like to take it through the damn tunnel. Already rolled it out. Om inte du ska Ja, det är det. underifrån. Nej, då kommer du såg genom vagnen. Oh, oh. Shall we wrap up the stream? How much? Are Ja. Det är väl ingen mer intressant nu. We're just drilling and pulling and trying to get the high voltage Det är cables lite through. mer. Nobody's gonna really see so much, really. It's just us hammering on. Okay. It's not that. You can decide, but There's nothing that interesting. okay. It might be more interesting to join in after. I think that's what we'll do, boys. Because I don't. The heating pipes. We need to keep the heating pipes. Everybody cheats because they don't drive the cars in the winter. They don't put a proper heater on it. Really. Okay. We're going to make it right. But maybe we'll show the. Jag har en riktigt dum idé, men det är en idé. Kapa sådär rakt över, sen längs hela och sen upp sådär, vika upp den. Och sen stoppa in kabeln och sen trycka ner och punta ihop den. Det är Ja, det men- vi ska. Är det det vi ska göra? Inte hela Ja, vägen. inte hela vägen, men Ja, we can men we den can pull tuffa it. delen. Där... Well, we'll see where the wall is, where the stop is, and then we can actually reach in there and drill it Ja, if we need to. det är värsta fallet. Ja, right the fall, exakt. Om vi inte hittar någon lösning. We're gonna show Stefan's work. Du slipa i huvudet. Inte bara slipa. Ja, men Du- du kan väl... Kolla där! Kan vi visa den alla dem och se Kompressormotorn. Ja, Sådär. Yeah, exactly. Put it together. We'll put this together and then show people what we did. Because that'll be great. Är det verkligen hjulavståndsslump? Ja, Jag tror det. it's been. Ja, men förra året var det för att det var tidigare. Det är veckan mellan jul och nyår.
When is snow coming to get online? Funkar den med den här då? Kopplingen där då? Ja, vi ska kapa lite. Kopplingen här då? Ja, vi kapar lite. Det är mycket skit. I den där ja. Förstärkningen. December 16 till 20. Är det här bak? 20. Nästa onsdag. Vart är bak och fram? Hörru, Vad är det för? 16 till 20. 4 dagar. Fan, då måste vi ut och drifta varenda kväll. Jaha. Från 16 till 20 är vi ute varenda kväll. Jag sa fan inte. Det är med ett av snälltrassen. Det är illa när man slantar med på sitt. Jaha. Nej, jag ska köpa. All right, everybody. We're gonna be wrapping this up soon. We're gonna bring the back lid and the charge port and our little hinge mechanism is basically done, which is quite cool. Where we really got stuck today is getting the high voltage cables through the gear tunnel because there's a few brackets or a few plates that kind of hold things together. And so we're gonna keep on tonight late and just try to get those cables through basically. And so we can we really need to move on, but we moved quite far. We've got the hood on, the back lid, the charge port, all that. So now we can really start hooking in the wires. The other thing we did here, you saw me working on the battery box. So the rear battery box, actually, it's getting fitted. I'm gonna make up a plate to put it together, bus bar type thing. And yeah, so that's rolling pretty good. Gonna make a little box up on the side so we can put the fuses in, as I explained earlier today. So in just a few minutes, we'll show you the back lid and then we'll wrap her up. All right. Yeah, he's been working there because it's hard to. Same time tomorrow. Yeah, I think so. Little bit like, Like, yeah. We'll show the. Yeah. Perfect. Det är någon som ställer kostnader. I don't know if it's there or. Nej, det här är inte. You know what this is Ja. Våran på fredag är frågan. Du tror inte det? Jävla kvalitet. Ja, vad vet jag om det? Jag ser nog inte så här. Nej. Hell. Right. Ja. Ballen så. Kommer lampan. Jag sitter och klurar på det där maten då. Vi måste fixa det. Oh, there. Okay. Nice. I wanted to have. Yeah, no. Yeah. Yeah, it has to be. Here's the lights basically. All right, so we can lift it up a little bit. So here's our large hole we cut today, and then this is our charge port, and then the big job here was getting this hinge in so that we can put the license plate. We have a plate that the license plate sits on, and that's gonna sit right here, and yeah, so, and then it sits right on top like that. So, and then we have the light shining through. So this is kind of ready, kind of. We have a little bit of work to do here. But Stefan has done this. I hope I keep calling you the right name. Stefan has been working hard with the boys on this
to get this in, and we'll fit it. And here you see our super hinge mechanism all the way through. Had to be made quite strong so that it makes it here nicely. And then this is going to go up around basically and go straight up the middle and then split to the chargers. So it's 4 bolts. yeah, 4 bolts exactly. The 4 bolts that hold it. A little bit of glue, and so that we can fill it in, have it nice and straight, pushed all the way through, be nice and tight. So that's it here. And then of course when this is going to get painted, then but that's later. First we just need to make her run. All right, so that's been that. And yeah, so we're gonna wrap it up a little bit, and we're gonna continue on. We got to figure out this gear tunnel, get the high voltage cables through. The box and all the pieces, we were just painting it before we actually put it in. That's gonna be nice. That's ready. Batteries are ready for the rear box and running the fuses. Front box, it's gonna be cut 2 more, lay it in. But so that's kind of all ready, but I haven't wired up anything yet, unfortunately. We did get the high voltage, the positive side of the cable, the big, that's also ready in place. All right, have a good night, and we'll see us tomorrow, starting again at 8:30, and see how far we get tomorrow. Tomorrow will really tell if we're gonna make it on Friday or not. Sometimes I wonder. All right. Sen är fronten klar. I princip.